35 سالگی استقلالیت دولتی همه روزه با زبان‌های گوناگون دنیا برنامه‌های تاجیکستان با تشبس‌های بین‌المللی در سیارت دولت پیشروند تشبسکار فروغ صبح دانایی کتاب مقامات امنیت باید بیش از هر وقت دیگر در چند هوشیار فصل سال باشند. سیر و سیاحت برای صنعتی و کشاورزی و علم اجتماعی فروغ معرفت محبوب راهنمای ما جامعه تاجیکستان آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборро мустақиман аз телевизиони тоҷикистон манзуратон мегардонем. 25 июн президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо мақсади шиносоӣ бо вазъи зиндагии мардум, рафти корҳои ободонию созандагӣ, ифтитоҳи як қатор иншооти муҳим, суҳбату мулоқот бо сокинони шаҳру ноҳияҳо ва иштирок дар тантанаҳои ҷашни ваҳдати миллӣ ба вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ташриф оварданд. боздиди кории сарвари давлат аз ноҳияи Ванж оғоз ёфт. меҳмони олиқадрро дар деҳаи пайшанбе ободи ноҳия сокинон ва аҳли фарҳангу ҳунар самимона истиқбол гирифтанд. 25 июн президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо мақсади шиносоӣ бо вазъи зиндагии мардум, рафти корҳои ободониву созандагӣ, ифтитоҳи як қатор иншооти муҳим, суҳбату мулоқот бо сокинони шаҳру ноҳияҳо ва иштирок дар тантанаҳои ҷашни ваҳдати миллӣ ба вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ташриф оварданд. боздиди кории сарвари давлат аз ноҳияи Ванҷ оғоз ёфт. меҳмони олиқадрро дар деҳаи панҷшанбеободи ноҳия сокинон ва аҳли фарҳангу ҳунар гарму самимӣ истиқбол намуданд. бояд гуфт ки ба муносибати 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи Ванҷ 140 иншооти таъиноти гуногун ба нақша гирифта шуда буд. аз ин шумора то имрӯз 90 иншоот мавриди истифода қарор гирифтааст ки дар самти муҳайё намудани ҷойҳои нави корӣ, беҳтар гардидани вазъи кору хизматрасонӣ ва баланд бардоштани сифати зиндагии мардум нақши муҳим мегузоранд. بر سیر با گلشن و بوسان خوش آمده ای پیشوا با منجی
پاشا خوش آمده برای پیش‌آزگیری صمیمیت‌تان یک جهان تشکر. در اینجا من ببینم اکثرا جوانان حضور دارند. همه همین آبادکاری‌ها برای شما است، برای نوسان آینده دولت این وطن از شماست. شما باید آبادش سازید. دولت خود وطن عزیز خود را باید همچون گوهرک چشم احتیاط کنید. همین است نام ناموس وطنداری، دولت سازی، دولت بنیاد کردن همین است. 17 کیلومتر راه رفت، از اون سفر تا این سفر مایه ورش خیلی دیگرگون شده است. تنها کارخانه‌های صنعتی 20 سالی و استفاده میدیم که صدها جای کاری نوین میشد برای مردم ناحیه ونج. این سرچشمه درآمد بودجه ناحیه، این آبادی ناحیه آهسته آهسته میشود دولت پاکستان آباد و پیشرفته. میشود سطح زندگی وای شما باز هم خوبتر و بهتر. راه را بینید از قلعه خم تا ونج. این قیمتترین راه در دولت تاجیکستان است. من با مبلغ 2.5 میلیارد ساخته ایستادم همین راه را. 2.5 میلیارد. غیر این راهی که به ناحیه شما بنیاد کردیم. این کارخانه‌های 30 ساله نو با تکنولوژی پیشرفته جهانی، نه که سنگ‌های ناحیه ونج سنگ‌های آرایشی میشود، دیگر میشود هم در داخل هم در خارج کشور با فروش برآورده میشود. ناحیه ونج ناحیه اگروی است، کشاورزی است. آب ببینید، این دایره مصطفی را ببینید، آب مصطفی را ببینید. میلیون ها کودکان از بی‌آبی هر سال در دنیا از دنیا میگذرند. شکرانه این وطن بی‌شانسان کنید. میوه شهردار ناحیه ونج. کار کنید، کارکرد کنید، زحمت کشید، آباد کنید، فروشید، درآمد کنید، سطح زندگیتان را. جوانان خوانید، فرق ندارد، دختر پسر خوانید، علم آموزید، کسب آموزید، هنر آموزید. وقتی انسان سواد دارد، کسب دارد، هنر دارد، حتی در خانه خودش هم بیرون نبرآمده نان و رزق روزیش پیدا میکند، زندگیش پیش میبرد. عصر نو عصر علم و تکنولوژی است. برای میخوانید وقت خیلی مکتب‌ها را بنیاد کرده ایستادیم. شرایط‌های باز هم خوبتر بهتر، راه‌ها یک قدم راه تا پایتخت مملکت، شهرهای آباد دیگر، مرکز ناحیه دیگر میشد. برای شما دیگر مشکلی نیست. یگان راهبر دولت دنیا بدبختی ملت خود را نمیخواهد. این دانسته باشید. و خرافات داده نشوید.
давлат ки обод мекунад? оне ки касб дорад, ҳунар дорад, савод дорад. намекардем? бале. ин роҳро ки сохт? мутахассисон. ин корхонаро ки бунёд кард? мутахассисон. махсусан модарон як ҷаҳон ташаккур барои заҳмати каштагӣ дар ин ҷо фарзандора тарбия кунед. ба дунё овардан ин як, лекин тарбия кардан ин вазифаи асосии падару модар аст. танҳо омӯзгор не. дар як шабона рӯз танҳо дар назди омӯзгор наврасони мо, ҷавонони мо ҳамагӣ 4-5 соат қарор дорад. дигар дар оила, дар назди падару модар. ҳашад духтарора катбонугиро ётӣ, омода кардани таомҳои миллиро донанд, маънои сару либосҳои миллиро донанд, оиладориро омӯзонед, рӯзгордориро омӯзонед. чӣ аст зиндагӣ? яъне ба ҳаёти мустақилона мо бояд ҳама ҷониба ҳам духтарон ҳам писаронро омода созем. як ҷоҳ ташаккур. рӯзи ваҳдати миллӣ муборак бошад. саломат бошед, хушвақт бошед. президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар маросими ба истифода додани роҳи автомобилгарди маркази ноҳияи Ванҷ то нуқтаи пайвастшавӣ ба қитъаи шоҳрои байналмилалии Душанбеи Кулма иштирок намуданд. бо ба истифода додани ин роҳи муҳими стратегӣ ки ҷавобгӯ ба стандартҳои муосири роҳсозӣ бунёд шудааст, мардуми заҳматкаши ноҳияи Ванҷ ва дигар минтақаҳои наздик ба он ба имкониятҳои наву фарохи ҳаракати нақлиётӣ, густариши ҳамкориҳои тиҷоративу иқтисодӣ ва сайёҳӣ дастрасӣ пайдо мекунанд. гузориши Шаҳзод Раҷабзода ва Рустам Каримзода. 25 июн президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Ванҷи вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон нахуст роҳи маркази ноҳия то нуқтаи пайвастшавӣ ба шоҳрои Душанбе Кулмаро ба истифода доданд. роҳи мазкур дар доираи татбиқи ҳадафҳо барои ба талаботи байналмилалӣ мутобиқ намудани шароити хизматрасонӣ бунёд шуда аз ду хатти ҳаракат иборат мебошад ва дар маҷмӯъ 16 километрро ташкил медиҳад. дар масъалаи роҳу роҳсозӣ ки дар Бадахшон ба чашм мерасад, ин як бузургӣ, як ифтихормандӣ, як шарафи мардуми Бадахшон гардидааст. чунки роҳ воситаест ки мардум ба ҳамдигар муошират мекунанд, якдигара дӯст медоранд, дӯстӣ пайдо мекунанд. ин роҳи 16 километрие ки аз роҳи Калонтон маркази ноҳия мегузарад, имрӯзҳо ба як роҳи табдил ёфт ки дар ин ҷо на кӯтал, на баландӣ, на пастӣ, на ягон чиза мушоҳида намекунем. роҳе ки дар як соат зиёдтар ин роҳа тай мекардем, имрӯз дар 15-20 дақиқа иҷро мешавад. мардум аз ин бисёр миннат доранд, мардум бисёр шарафманданд, мардум фахр доранд ки мо чунин сарвари бинокор, чунин сарвари дигаргунсоз, чунин сарваре дорем ки ба ҳамаи ҳаёту зиндагию зисти мо эътибори ҷиддӣ медиҳад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид карданд ки бунёди роҳ ба ташаккули долонҳои нақлиётӣ, рушди устувори иқтисодӣ ва боз ҳам беҳтар намудани шароити зиндагии мардум мусоидат мекунад. бунёди истгоҳҳои нақлиётӣ, гузаргоҳ барои пиёдагардон, шинонидани дарахтони ороишию сояафкан ва сабзкории зебогии роҳро таъмин намудааст. қисмҳои роҳ дар маҳалҳои аҳолинишин тибқи талабот чароғон карда шудааст ки шабонгаҳ дар баробари таъмини рӯшноию зебоӣ ҳамзамон ба осудагию бехатарии мардум мусоидат менамояд. бо ташаббусу супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сохтмони роҳ аз даромадгоҳи Ванҷ то маркази ноҳияро ташкил медиҳад ки сохтмони ин роҳ ба итмом расид. дар сохтмони ин роҳ корҳои зерин иҷро гардиданд ки аз қабили соҳил мустаҳкамкунӣ ба 160 метр, инчунин такядеворҳо 100 метр ва кандани мунфарши фарсудашудаи қаблии роҳ. ғайр аз ин мо се деҳае ки дар ҳамин роҳ ҷойгир аст чароғон намудем.
бо супориши роҳбари давлат дар доираи ҳамин лоиҳа 3 километр роҳҳои дохили ноҳияи Ванҷ низ навсозӣ хоҳад шуд. роҳи марказии ноҳия то нуқтаи пайвастшавӣ ба шоҳроҳи Душанбе-Кулма аҳамияти зиёди иқтисодию иҷтимоӣ дошта, барои баланд бардоштани ҳаҷм ва сифати боркашонию мусофиркашонӣ замина мегузорад. шахсан ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои чунин иқдоми созанда ва таваҷҷӯҳи доимӣ ба минтақаҳои дурудаст сипосгузорӣ менамоям. пештар ҳаракат дар ин масир хеле душвор буд, махсусан дар фасли зимистон. ҳоло бошад роҳ бехатар аст, вақти сафар камтар мегардад, рафту омади сокинон сабуктар ва мо ҷавонон ифтихор дорем ки чунин роҳбари халқпарвар дорем. ин роҳ барои ҳамаи мо рамзи ободӣ ва пешрафт аст. иҷрои саривақтии супоришҳои роҳбари давлат имкон фароҳам овард ки бунёди роҳ дар муҳлати муайян гардида мутобиқ ба талаботи лоиҳавӣ ба анҷом расонида шавад. баъди ифтитоҳи қитъаи роҳ президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таваҷҷӯҳи масъулини дахлдори соҳа ва коргарону мутахассисонро ба нигоҳубини дурусти роҳ барои солиёни зиёд ба мардум хизмат расондан ҷалб намуданд. 25 июн президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Ванҷ бо бардоштани парда аз рӯи лавҳаи рамзӣ корхонаҳои истеҳсоли калсит, коркарди мармар ва сангҳои ороишӣ ҷамъияти саҳомии пӯшидаи Мармарстонро ба истифода доданд. 25 июн президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Ванҷ бо бардоштани парда аз рӯи лавҳаи рамзӣ корхонаҳои истеҳсоли калсит, коркарди мармар ва сангҳои ороишии ҷамъияти саҳомии пӯшидаи Мармарстонро ба истифода доданд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо хати истеҳсолӣ ва имкониятҳои корхонаи истеҳсоли калсит шинос шуда бо кормандон суҳбати самимӣ доир намуданд. иттилоъ дода шуд ки корхонаи истеҳсоли калсит имконият дорад дар як сол 40 000 тонна маҳсулот истеҳсол намояд. корхона дар асоси ашёи хоми маҳаллӣ фаъолият менамояд. он дар назди захираи бузурги санги мармари сафед ки микрокалсит аз он омода мегардад бунёд ёфтааст. тибқи озмоишҳои гузаронидашуда ин ашёи хоми маҳаллӣ сифати баланд дошта ба талаботи байналмилалӣ ҷавобгӯ мебошад. дар корхона партовҳои санги мармари коркашшуда низ истифода мегардад. яъне раванди истеҳсолот дар ин ҷо бе партов ба роҳ монда шудааст ки яке аз бартариятҳои ин коргоҳ дониста мешавад. коргоҳ дорои 4 хати истеҳсолӣ буда навъҳои гуногуни микрокалсит истеҳсол менамояд. бо истифода аз технологияи муосир дар корхонаи навтаъсис истеҳсоли микрокалсити аз 2 то 500 микрон ба роҳ монда шуда 40 нафар сокини маҳаллӣ дар ин ҷо соҳиби ҷойкорӣ доимӣ шуданд. барои мо боис ифтихор аст ки муҳтарам пешвои миллат ҷаноби олӣ Эмомалӣ Раҳмон бо корхонаи мо ташриф овард, корхонаи истеҳсоли калсит ва ба мо бисёр маслиҳатҳои муфид дод. мо аз маслиҳатҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сармашқ худ гирифта барои ободии кишвари худ саҳми худро мегузорем. дар ин корхона зиёда аз 100 нафар сокинони маҳаллӣ соҳиби ҷои кор шуданд. сокинони ин ноҳияи Ванҷ акнун ба мисли ман бисёр ҷавононе ҳастанд ки дар ин ҷо кору фаъолият карда истодаанд ва мо бисёр хурсанд ҳастем ки дар рафъаи иди ваҳдати миллӣ ба мо чунин корхона ва ҷои кор таъмин гардид. микрокалсит дар саноат ба таври васеъ ба кор бурда шуда дар истеҳсоли бештар аз 90% таҷҳизоту дастгоҳ, масъолаи сохтмониву ашёи рӯзгор, техникаи гуногун ва маҳсулоти кимиёвӣ истифода мегардад. аз ҷумла бо истифодаи хокаи калсит, дару тирезаҳои пластикӣ, қубурҳои гуногун қутр, тамоми навъи чархи нақлиёт, масъолаи ороишӣ, хамираи дандоншӯӣ, коғаз ва рангу бори хона истеҳсол карда мешавад. аз ин лиҳоз маҳсулоти мазкур дар бозори дохилӣ ва ҷаҳонӣ серхаридор аст. корхонаи навбунёд барои пурра қонеъ сохтани талаботи саноати Тоҷикистон бо микрокалсити гуногун ҳаҷм имкон дорад. дар ин баробар истеҳсоли маҳсулоти корхонаи мазкур ивазкунандаи воридот буда дар бозор рақобатпазир аст. дар заминаи захираи маҳсулоти корхонаи нав масъулин кӯшиш доранд ки дар марҳилаи дуюм истеҳсоли маҳсулоти ниҳоии саноатиро ба роҳ монанд.
ба сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иттилоъ дода шуд ки бо амалӣ гардидани ҳадафи мазкур шумораи умумии кормандони корхона аз ҳисоби сокинони маҳаллӣ зиёд карда шуда ҳамаи онҳо аз курсҳои бозомӯзӣ гузаронида мешаванд. маҳсулоти истеҳсол гардида бо истифода аз озмоишгоҳи муосире ки дар назди корхона таъсис дода шудааст аз санҷиш гузаронида бо стандартҳои ҷаҳонӣ ба харидорон пешниҳод карда мешавад. корхона дар доираи иҷрои дастуру супоришҳои роҳбари давлат оид ба истифодаву коркарди захираҳои ғании табиии Тоҷикистон бунёд ёфтааст. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни шиносоӣ ба фаъолияти корхона баҳои баланд дода барои роҳандозии содироти маҳсулоти он ба дигар кишварҳо таъмини пурраи эҳтиёҷоти соҳаи саноатии кишвар бо микрокалсит дастуру тавсияҳои муфид доданд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шафати корхонаи истеҳсоли калсит коргоҳҳои коркарди мармар ва сангҳои ороиширо мавриди истифода қарор дода аз намоиши маҳсулоти ниҳоӣ дидан намуданд. бунёди корхонаҳо дар доираи нақшаи чорабиниҳо бахшида ба истиқболи ҷашни бузурги миллии 35-солагии истиқлоли давлатӣ сурат гирифта ба истифода додани он бар рушди соҳаи саноат мусоидат менамояд. иттилоъ дода шуд ки бунёди чунин корхонаҳо дар кишвар таҷрибаи нав набуда аз лиҳози масоҳат ва иқтидори истеҳсоли калонтарин коргоҳҳои коркарди мармар ва сангҳои ороишӣ дониста мешавад. ҳоло бо назардошти фаъолияти ҳамаи коргоҳҳо беш аз 100 нафар сокинони маҳаллӣ бо кор таъмин гардида дар оянда бо зиёд шудани ҳаҷми истеҳсолот теъдоди коргарон низ зиёд карда мешавад. имрӯз мо бисёр хурсандем ки бо иштироки пешвои муаззами миллат эмомалӣ раҳмон дар ноҳияи ванҷа ки аз корхонаҳои калонтарини истеҳсоли калсит ва санги мармар кушода гардид. мо миннатдории худро ба пешвои муаззами миллат баён мегардонем. зиёда аз 100 нафар соҳиби ҷои кор гардидем ва кӯшиш мекунем ки дар ин соҳа саҳми худро гузорем. коркарди ашёи хом ва то маҳсулоти ниҳоӣ расонидани он дар ҳамаи бахшҳои соҳаи саноат аз масъалаҳои муҳим дониста мешавад. бо инобати ин ашёи хом ба корхонаҳои истеҳсолии ҷамъияти сомии пӯшидаи мармарстоун аз захираҳои табиии Тоҷикистон таъмин шуда баъди коркарди пурра ба мизоҷон дастрас мегардад. яъне бо рӯйдаст гирифтани чунин иқдом барои расидан ба ҳадафи чоруми миллӣ саноатикунонӣ бо суръати кишвар ва иҷрои бандҳои стратегияи рушди соҳаи саноат дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 қадамҳои устувору бо самар гузошта мешавад. коргоҳҳои коркарди мармар ва сангҳои ороишӣ бо таҷҳизоти насли нави рақамӣ муҷаҳҳаз буда иқтидори истеҳсоли тахтасангҳои ороишӣ ва ё ба истилоҳ мозаика дар коргоҳ 10,000 метри мукаб ва коркарди сангҳои мармар бошад 160,000 метри мукабро дар як сол ташкил хоҳад дод. ба пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иттилоъ дода шуд ки корхонаҳои ширкати мармарстоун ҳамчун пойгоҳи истеҳсоли маҳсулоти ба содирот нигаронидашуда пешбинӣ гардида барои қонеъсозии талаботи дохила низ нақши муассир дорад. қаблан санги истихроҷшуда аз ноҳияи ванҷ ва дигар ноҳияҳои вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон бе коркард ва бо харҷи зиёд барои коркард ба дигар корхонаҳои кишвар интиқол ёфта сипас маҳсулоти тайёр ба хориҷ ва ё мизоҷони ватанӣ дастрас мешуд. баробари ба фаъолият пардохтани корхонаҳои мазкур кор дар ин самт осон гардида маҳсулоти тайёр бо нархҳои дастрас пешкашӣ мизоҷон карда мешавад. барои ташкили инфраструктури зарурӣ ва фароҳам овардани шароити кор аз ҷониби маъмурияти ин коргоҳҳои истеҳсолӣ роҳи мошингарди кони поймазор аз роҳи асосӣ то деҳаи поймазори ноҳияи ванҷ ва ба кони даштак ҳамвор васеъ ва барқарор карда шуда роҳҳо то мавзеи корхона комилан навсозӣ шудааст. бобати таъмин бо нерӯи барқ то мавзеи корхона дар маҷмӯъ дар масофаи 27 километр хати нерӯи барқ бо иқтидори 35 киловатт кашида шудааст ки дар баробари корхона инчунин сокинони 4 деҳаи ноҳияи ванҷ тавассути он бо барқ таъмин мешаванд. президенти кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни шиносоӣ бо маҷмӯаи корхонаҳои ширкати мармарстоун ба иқдоми ташаббускорон барои ҳамоҳангӣ ва иҷрои ҳадафҳои кишвар дар самти рушди соҳаи саноат изҳори миннатдорӣ карда истифодаи захираҳои дохилӣ ашёи хоми мавҷударо дар ин замина ба манфиати кор арзёбӣ намуданд. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба масъулон дастур доданд ки аз ҳисоби сарчашмаҳои худӣ давра ба давра талаботи дохилиро таъмин карда барои боз ҳам беҳтарсозии сатҳи некуаҳволии мардум ҳиссагузорӣ намоянд. барои мо боиси ифтихор аст ки мо корхонаи истеҳсолии калсит ва сангҳои ороишӣ дар маркази ноҳияи ванҷ
شده و استفاده دادیم. مینداری خود را به پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان میرسونیم. از آغاز موسم ما علاقه 100 نفر را به جای کار تعمیر کردیم. در آینده باز یک کارخانه استحصالی در همینجا با مقدار 2,500 کوادرات به استفاده خواهیم داد. در ناحیه ونج 3 تا کانی سنگ مرمر به استفاده دادیم. از کار کردیم. کانی پویمزار، کانی دشتک داریم. بعد در نزد کارخانه زواد کالسیت و سنگ‌های آرایشی یک تا کانی سنگ ونج ما نامگذاری کردیم و یک تا سنگ سیاه مرمر سیاه. امسال با نقشه گرفتیم که هر دو همی کنه به استفاده خواهیم داد که در آینده این بازار صادراتی میشد. در همین جا پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان از نمایش محصولات تیار کارگاه‌ها دیدن نمودند. در کارگاه‌های جمعیت سهامی پوشیده مرمرستون بیش از 20 نمود سنگ‌های طبیعی کارکرد شده محصولات بلندصفت استحصال می‌گردد. لوحه‌های مرمری، سنگ‌های خوروی اندازه‌شان گوناگون، فواره‌ها، ستونچه‌های نقشین، پنجره‌های زینه، زیرتخته‌های تیرزه، ستون‌ها، ارمغان و دیگر لوازمات آرایشی از سنگ نامگوی محصولات استحصالی کارخانه‌ها را تشکیل می‌دهد که همگی با صنعت والای ملی آماده کرده شده است. سرور دولت به صفت محصولات و طرح و حکاکی آنها بهای بلند داده به مسئولین بهر زیاد نمودن اقتدار استحصالی کارگاه‌ها دستور و توصیه‌ها دادند. در نوبت خود مسئولین به پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برای فراهم آوردن شرایط و دستگیری بخش خصوصی اظهار سپاس نموده وعده دادند که من بعد نیز در تامین پیشرفت کشور و عملی سازی هدف‌های سازنده حکومت جمهوری تاجیکستان سهمگذار خواهند بود. رهبران کارخانه با راهنمایی‌های سرور دولت تصمیم گرفتند که در آینده با مقصد قانونی‌سازی طلبات و بلند برداشتن اقتدار استحصالی در زمینه کارخانه باز یک کارگاه دیگر با بیش از 60 جای کاری بنیاد نمایند. президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар идомаи сафари корӣ ба шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон 7 муассисаи томактабӣ аз қабили донояк, рангинкамон, бунафша, табассум, офтобак, ситорача ва нури маърифатро ки дар деҳаҳои дурдасти ноҳияи ванҷ сохта шудаанд ба таври маҷозӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. гузориши ҳамкорони мо. 25 июн президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар идомаи сафари корӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон дар ҷамъияти саҳомӣ пӯшидаи мармарстон ба таври маҷозӣ 7 муассисаи таълимии томактабӣ ки дар деҳаҳои мутравн, будун, вишхарв, жамак, бунай, техарв ва ғуҷовасти ноҳияи ванҷ бунёд гардидааст ифтитоҳ намуданд. муассисаҳои таълимии томактабии навбунёд аз 20 синфхона иборат буда барои 380 тарбиягиранда пешбинӣ шудааст. дар онҳо 34 нафар бо кори доимӣ тамин гардиданд. иҷрои корҳои сохтмонии муассисаҳои мазкур моҳҳои феврал июни соли 2025 ҷараён ёфтааст. мувофиқи маълумот 4 муассисаи таълимии томактабӣ аз ҳисоби буҷети маҳаллии вилоят ва 3 муассисаи дигар аз ҳисоби сокинони деҳаҳо тариқи ҳашар сохта шудааст. мавриди истифода қарор гирифтани иншооти мазкур ба мушкилоти фарогирии кӯдакон ба зинаи аввали таҳсилот дар ин деҳаҳои дурдаст хотима мебахшад. муассисаҳои таълимии томактабӣ дар асоси иҷрои дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ки зимни ирояи паём ба маҷлиси олӣ ба роҳбарони вилоят ва шаҳру ноҳияҳо дар хусуси бунёду барқарорсозии муассисаҳои томактабӣ баён гардида буд сохта шудааст. тадбири мазкур аз як тараф иҷрои бандҳои нақшаи чорабиниҳои ҷашнӣ ба истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатӣ низ ҳаст. дар муассисаҳои томактабии навтаъсис 17 гурӯҳи таълимӣ амал намуда машғулиятҳо бо 2 забон тоҷикӣ ва русӣ ба роҳ монда шудааст. ما کودکانی خوشبخت ما را وطن بود بخت زنده و پاینده بخت این وطنی تخت و بخت بابا جان به ما داده است این خان این تختی زد دائم سلام باشد آن بابا که حسر و وقت دارم شدی در خانه ای بر هوا اکنون میخوانم سرود از برای پیشوا.
محترم جناب عالی پیشوای معظم ملت، من از نام خودم و از نام تمام مادران جماعت دهات تخل از شما منتداری بیان میکنم که چنین مؤسسه های تا مکتبی را تشکیل نمودید و شرایط های خوب را برای فرزندان ما مهیا نمودید. ساکنان دهه غجا و ناحیه ونج هم در همراهی با سیاست معارف‌گرایانه پیشوای ملت انا تشبث نشان داده در ساختمان مؤسسه تا مکتبی کمر همت بستند و در یک مدت به نهایت کوتاه انا مؤسسه تا مکتبی را با تمام شرایط معاصر به استفاده دادند و منتداری صمیمی خویش را به پیشوای ملت و حکومت جمهوری تاجیکستان برای جهازانیدن مؤسسه تحصیلات تا مکتبی و به ساکنان محل که در این کار خیر ما را دستگیری کردند میرسانیم. ما می‌نداریم از آنکه برای ما دائما غمخواری می‌نمایند. در عوض این همه غمخواری ما وعده می‌دهیم که فرزند سزاوار وطن باشیم. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برای در دهه‌های دوردست خصوصا منطقه‌های کوهی تأسیس دادن مؤسسه‌های تحصیلات تا مکتبی اظهار قناعتمندی نموده با استفاده دادن آنها را تحفه ارزنده به کودکان معنیداد کردند. قابل ذکر خاص است که حالا در ناحیه ونج 2867 کودک سن تا مکتبی به قید گرفته شده است که با بنیاد گردیدن 7 مؤسسه تا مکتبی فراگیری کودکان با مؤسسه های تا مکتبی با 38% برابر می گردد. از این برمی آید که حکومت جمهوری تاجیکستان با مقصد بلند برداشتن سطح و صفت تحصیلات تا مکتبی و مهیاسازی اینفراساختار در این زمینه تعلیم همیشه دست به کار است و نتیجه ها نیز در این روند بار آورند. با شکرگزاری از سیاست خیرمندانه اساسگذار اصول وحدت ملی پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امامعلی رحمان امروز در دهه جمک جماعت دیاتی از گلوم ناحیه ونج که یکی از دهه‌های دوردست‌ترین یعنی ناحیه ونج می باشد یک کودکستان زمانوی در نزد مؤسسه تعلیمی با فراگیری 80 نفر کودک با استفاده داده شد. ما حلقه ایست کرده ایستادیم که به کودکستان نسل نورس در جامعه رشد یافتنش خیلی مشکل است. یعنی نقش کودکستان در تشکل جامعه سالم بارز می باشد و خیلی خرسند هستیم که در همین دهه جمک جماعتیاتی از گلوم کودکستان با تمام شرایط زمانوی یعنی امروز افتتاح گردید که در رشد و نموی ذهنی همین کودکان نقش مؤثر می‌بازد. توسط دستگیری‌های پیوسته پیشوای معظم ملت در تمام گوشه و کنار مملکت بنیاد مکتب‌ها مؤسسه‌های شکل نو وسعت یافتند و از آن جمله دهه بونه هم صاحب مؤسسه تحصیلات نو گردید. با دستور باشوی به واسطه پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امامعلی رحمان امروز در این موضعی که ما قرار داریم حدود جماعت دیهاتی خل بینای نوی زمانوی کودکستان یعنی مؤسسه تا مکتبی گشوده شد. این مؤسسه‌ای که امروز ما در اینجا قرار داریم اساساً با دستگیری به واسطه ساکنان محل که برای 50 نفر خواننده که در اینجا حاضر تحصیل میکنند این ساخته شده است. مقصد از ساختن این انشاءات نوی زمانوی برای تکمیل بیشتری صفت دانش خوانندگان اساساً ساخته شده است. باید گفت که تربیه و به تحصیل خوشصفت فرا گرفتن نسل نورس از هدفهای مهم دولت دانسته می شود و تلاش‌ها به آن روانه شدند که کودکان در شرایط خوب پرورش یافته آینده برای پیشرفت دیار خود سهم ارزنده گذارند. ساحه ورزش یکی از سمت‌های مهم و افضلیت‌ناک سیاست اجتماعی حکومت جمهوری تاجیکستان به حساب می‌رود. جهت بهتر نمودن وضع ساحه 25 ایون پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در دهه اوبر مرگاوی دهات محمدالله عبدالله ناحیه ونج تالار ورزشی را افتتاح نمودند. گزارش محمد رجب عبدالله‌زاده و دولت فیض‌الله. 25 ایون پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در دهه اوبر درگاه دهات محمدالله عبیدالله فی ناحیه ونج تالار ورزشی را افتتاح نمودند. انشاءات ورزشی به استقبال سزاوار جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان بنیاد گردیده در آن انفراساختار برای مشق و تمرین فرا گرفتن دوستداران ورزش مهیا گردیده است.
ای پرچمی بخت و میلتم بال بزن، رمزی خوش و تخت و سلطم بال بزن. امروز که کل عالمت زیر و پر است، در عرش بلند دولتم بال بزن. محترم اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب علی امام علی رحمان، قدم مبارک شما را به این بینای با حشمتی که داشتنی آن آرزوی امید چندین ساله مردم ناحیه ما بود و خوشبختانه با ابتکار شما ساخته اینک به استفاده داده می شود. مبارک باشد. من خنجربک و رحمیه، خواننده صنف ده، اعضای تیم منتخب تاجیکستان، چمپیون جمهوری تاجیکستان، جایزه‌دار مسابقه های آسیا می باشم. من از نام خودم و از نام همه جوان دختران ناحیه و شما صادقانه وعده می دهیم که ما نیز برابر جوان پسران کوشش به خرج خواهیم داد تا در همه جنبه های زندگی از پشت سرور محبوب خود ایستاده بهر آبادانی این وطن بی‌سازهای خویش تلاش خواهیم کرد. مساحت عمومی انشاءات ورزشی 615 متر مربع را تشکیل داده از تالار اساسی، تنیس روی میز، حجره‌های مأموریت، عوض لباس و دیگر انشاءات یاریرسان عبارت می باشد. اقدام بنیاد انشاءات ورزشی در ناحیه ونج ادامه منطقی سیاست ورزش پرورانه حکومت کشور عنوان می شود. با سرور دولت محترم امام علی رحمان اطلاع دادند که بابت رشد ساحه ورزش و عملی نمایی برنامه و استراتژی های دولتی در این سمت در دیگر منطقه های دوردست ناحیه بنیاد انشاءات ورزشی در نظر داشته شده. حالا کار در این سمت ادامه دارد. باعث افتخار و سربلندی است که امروز در ناحیه ما تالار بر هوای طیفه از جانب پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان گردیده. از جوابان به این غمخوار پیشوای معظم ملت ما وعده می‌دهیم که تامین‌ها را زیادتر نموده شأن و شهرت ورزش را در عرصه بین‌المللی بلند برداریم. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با صفت کارهای بنیادی بهای بلند داده قامت افراختن انشاءات ساحوی را در تامین اینفراساختار و مکملسازی آن مفید ارزیابی نمودند. باید گفت که سهم ورزشگران ناحیه در رشد ساحه و معرفی دولت و ملت تاجیک در عرصه جهانی نظررس است. در همین جا سرور دولت با ورزشگران صحبت صمیمی انجام دادند. پهلوانان ناحیه در نوبت خود به پیشوای ملت برای تامین امکانات خوبی مشق و تمرین اظهار سپاس کرده وعده دادند که به وسیله اشتراک در مسابقه های سطح جهانی برای معرفی دولت و رشد ورزش در کشور حصه مناسب خود را خواهند گذاشت. ورزش معرفگر دولت و ملت در عرصه بین‌المللی می باشد. باعث افتخار و سرفرازی است که با غمخواری سرور دولت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان امروز در ناحیه ما بخشیده به جشن وحدت ملی یک تالار خوش‌هوای توفه گردید. ما جوان دختران که ها باز آرزوی این تالار را داشتیم. جواباً به غمخواری سرور دولت ما جوان دختران وعده می دهیم که در همه مسابقه های ورزشی فعالانه اشتراک نموده شهرت و شان ورزش را بلند برداریم. حالا در ناحیه ونج بیش از 40 انشاءات از جمله تالارهای ورزشی نزد مؤسسه‌های تعلیمی فعالیت دارند که در آنها نورسان و جوانان بر رشته‌های گوناگون ورزش جلب شدند. همساله ورزشگران ناحیه در مسابقه های سطح جمهوریوی و بین المللی اشتراک نموده با دستاوردهای نظررس به وطن برمیگردند که این باعث افتخار و سرفرازی است. ҳукумати мамлакат саноати кунонии босуратро ҳамчун ҳадафи чоруми стратегии худ қабул намуд ки он барои таъмин намудани устувории иқтисодиёт, ташкили ҷойҳои нави корӣ, баланд бардоштани иқтидори содиротии мамлакат ва рақобатнокии он заминаи амиқ мегузорад. дар ҳамин замина зимни сафари худ президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ноҳияи ванҷ парки саноатии ноҳиявиро мавриди истифода қарор доданд ки 36 нафар сокини маҳаллӣ бо ҷойи кори доимӣ таъмин мегарданд. 25 июн президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар идомаи сафари корӣ дар ноҳияи ванҷ парки саноатии ноҳияро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд.
парки саноатӣ дар масоҳати умумии 788 метри мураббаъ доман густурда дар маҷмӯъ 6 корхонаи хурди истеҳсолиро дар бар мегирад, ки фаъолияти онҳо ба истеҳсоли маҳсулоти макарон, бандубасти маҳсулоти лӯбиёгӣ, коркарди равғани чормағз, коркард ва бандубасти меваи хушк, истеҳсоли собун ва дару тирезаҳои пластикӣ равона шудааст. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нахуст аз сехи истеҳсоли макарон ва бандубасти маҳсулоти лӯбиёгӣ дидан карда, бо ҷараёни кор дар ин хати истеҳсолӣ шинос шуданд. коргоҳи мазкур дар доираи татбиқи ҳадафи чоруми миллӣ саноатикунонӣ бо суръати кишвар рӯи даст гирифта шуда, дар он техникаю технологияҳои насли нав васлу насб гардидааст. таҷҳизоти коргоҳ истеҳсоли ширкатҳои бонуфузи ҷаҳонӣ буда, нерӯи барқро кам истифода мекунанд. дар коргоҳи коркарди равғани чормағз ва меваи хушк низ истеҳсоли маҳсулот бо истифода аз усулҳои муосир роҳандозӣ шуда, дар он 6 нафар бо кор таъмин гардиданд. коргарон пеш аз оғози фаъолият аз курсҳои бозомӯзӣ гузаштанд. сехи истеҳсоли собун ва дару тирезаҳои пластикӣ қисми дигари парки саноатиро ташкил медиҳад, ки дар он мутахассисони касбӣ ба кор ҷалб шудаанд. имрӯз хурсандии мо сокинони ноҳияи Ванҷ ҳадду канор надорад, ки бо омадани пешвои муаззами миллат дар ноҳияи мо корхонаи саноатӣ бунёд шуд, ки мо занони хонанишинро бо кор ва фаъолият таъмин намуданд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни боздид аз коргоҳи сомонёфта ва ташкили чунин корхонаҳо изҳори қаноат карда, ба масъулин барои баланд бардоштани иқтидори истеҳсолӣ ва зиёд намудани ҷойҳои нави корӣ дастуру супоришҳои мушаххас доданд. баробари ба фаъолият пардохтани парки саноатӣ дар маҷмӯъ 36 сокини маҳаллӣ бо кор таъмин мешаванд. қобил ба зикр аст, ки ноҳияи Ванҷ дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон аз минтақаҳои аграрӣ ба ҳисоб рафта, дар истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ мавқеи назаррас дорад. ашёи хоми дар корхонаҳои парки саноатӣ мавриди коркард қарор гирифта, аз хоҷагиҳои деҳқонии маҳаллӣ дастрас карда мешавад. дар назар аст, ки дар баробари таъмини бозори дохилӣ ҳамчунин маҳсулоти парки саноатӣ ба хориҷ низ содирот карда шавад. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба коргарон барои ҳамоҳангӣ дар татбиқи ҳадафи ҳукумати кишвар изҳори сипос намуда, ин амалро намунаи ибрат арзёбӣ карданд. дар навбати худ масъулини парки саноатӣ ба сарвари давлат барои дастгирии бахши хусусӣ ва таъмини имконоти хуби фаъолият миннатдорӣ намуданд. 25 июн президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Ванҷ бо роҳбарону фаъолони ноҳия мулоқот намуданд. ҳамдиёрони азиз, имрӯзҳо дар саросари кишвари азизамон таҷдиди ҷашни сарҷамъию ба ҳамоҳии мардуми ватандӯсти тоҷик, яъне 28-умин солгарди рӯзи ваҳдати миллӣ дар фазои сулҳу оромӣ ва суботи комили сиёсӣ идома дорад. ба ин муносибат кулли сокинони шарафманди ноҳияи Ванҷ ва ҳамаи шумо ҳозирини гиромиро самимона табрик гуфта, ба хонадони ҳар яки шумо саломатию хушбахтӣ ва осоишу оромӣ орзу менамоям. саломат бошед. ваҳдати миллӣ имкон фароҳам овард, ки мардуми заҳматдӯсти мо дар тамоми гӯшаву канори мамлакат дар фазои сулҳу субот ба фаъолияти созандаву ободгарона оғоз намуда, имрӯзҳо ба хотири ояндаи осудаи ватан сарҷамона талош карда истоданд. бо қаноатмандӣ изҳор медорам, ки дар таҳкими дастовардҳои истиқлол, рушди устувори иқтисодиву иҷтимоии кишвар, татбиқи ҳадафҳои тақдирсози стратегӣ ва нақшаву барномаҳои созандаи ҳукумати мамлакат саҳми сокинони ватандӯсти ноҳияи Ванҷ низ хеле назаррас мебошад.
چون نمونه اقدام و تشبس‌های آبادگرانه مردم ناحیه امروز ما در افتتاح یک سلسله انشاءات و بناهای نوبنیاد اشتراک کردیم. ثمره زحمت ساکنان و صاحبکاران که خصوصا سالهای آخر در بنیاد انشاءات استحصالی و اجتماعی و آبادی ناحیه وسعت گرفته ایستاده است البته باعث قناعتمندی می‌باشد. بنابراین به همه ساکنان شرفمند ناحیه ونج، صاحبکاران و شخصان سخاوت پیشه که در روند آبادی و پیشرفت دیار خود سهمی ارزشمند گذاشته ایستادند سپاس و منتداری بیان می‌نمایم. سلامت باشید. در دایره نقشه کارهای آبادانی و بنیادکاری به استقبال 35 سالگی استقلال دولتی تا امروز در حدود ناحیه 84 انشاءات و بناهای تعینات اجتماعی و استحصالی بنیاد و از نوسازی گردیده تا تجدید جشن ساختمان و به استفاده سپاریدن با 38 انشاءات باید تأمین کرده شود. امروز بعد ملاقات با شما در ناحیه درواز شهرهای بین المللی قلعه خم ونج سرحد روشان به مسافه 92.5 کیلومتر با 12 پل نقلیات گذر و یک نقل با درازی 3400 متر به استفاده داده می شود. این رویداد برای رسیدن به یکی از هدفهای استراتژی ملی ما یعنی به کشور ترانزیتی تبدیل دادن تاجیکستان نقش کلان داشته در عین زمان با عملی گردیدن دیگر هدفهای استراتژی نیز مساعدت می‌نماید. قابل ذکر است که در نتیجه بنیاد نقدهای ختلان، آزادی، تاجیکستان، بدخشان و پل ماشینگذر در ناحیه شمس‌الدین شاهین مسافه بین شهرهای دوشنبه و خاروق 40 کیلومتر کوتاه می‌گردد که اهمیت کلان اقتصادی و اجتماعی دارد. مسافه کوتاه شوی راه دوشنبه خاروق یعنی 40 کیلومتر به مسافه راه از خاروق تا راشقله برابر میباشد. ما نقب 3400 متر را که امروز به استفاده میدهیم تاجیکستان و نقب دویم این شهر را که 1800 متر درازی داشته تا آخر سال افتتاح میگردد بدخشان نامگذاری کردیم. امروز همچنین یک راه ماشینگرد از نقطه پیوست شوی به این شهرهای بین المللی تا مرکز ناحیه ونج با درازی 17 کیلومتر بعد از نوسازی پوره به استفاده داده شد. در رابطه با این به همه ساختمانچیانی که در انشاءات مذکور صادقانه زحمت کشیده آن را با صفت بلند به انجام رسانیدند اظهار سپاس می‌نمایم. حاضرین محترم، حکومت مملکت بر رشد همه‌جانبه منطقه‌های دوردست کشور خصوصا شهر ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان دقت اولین درجه می‌دهد. در این روند در سالهای صاحب استقلالی از حساب همه منبع‌های مبلغ‌زاری برای تأمین نمودن رشد اجتماعی و اقتصادی ناحیه ونج بیش از 2.7 میلیارد سامانی روانه گردیده است، قریب 3 میلیارد. در این دوره تنها برای پوشانیدن خراجات بودجه ناحیه و مبلغ‌زاری شاخه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی آن از بودجه جمهوری بیش از 600 میلیون سامانی جدا کرده شده است. در حدود ناحیه 14 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی با مبلغ 311 میلیون سامانی عملی گردیده حالا برای باز هم بلند برداشتن سطح نیکوحوالی ساکنان ناحیه و آباد و پیشرفته گردانیدن آن تطبیق 7 لایحه دیگر ادامه دارد که تا امروز در دایره آنها 391 میلیون سامانی
аз худ гардида аст. лоиҳаҳои зикршуда асосан ба сохтмон ва муҷаҳҳазгардонии мактабҳо, мустаҳкам намудани инфрасохтор, ҷиҳати таъмин намудани устувории зидди офатҳои табиӣ, таъминоти барқ дар деҳот ва таҷдиду азнавсозии роҳҳои мошингард равона шуданд. дар ноҳия ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ аз 4,3 миллион сомонии соли 1993 ба 10,7 миллион сомонӣ дар соли 2024 расидааст, ки 2,5 баробар зиёд мебошад. дар 5 моҳи соли ҷорӣ ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ба 4,6 миллион сомонӣ баробар шуда, нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 13% зиёд гардидааст. ҳоло дар ноҳия 21 корхонаи саноатӣ фаъолият дорад, ки нисбат ба соли гузашта 11 корхона зиёд мебошад. хотиррасон менамоям, ки то ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ҳудуди ноҳия бояд на кам аз 20 корхонаву коргоҳи истеҳсолӣ бунёд карда шавад. қобили зикр аст, ки имрӯз дар корхонаи коркарди санги мармари ноҳия фаъолияти 3 коргоҳи иловагӣ барои истеҳсоли сафҳола сангҳои ороишӣ ва коркарди калсит оғоз гардид. инчунин дар ҳудуди парки инноватсионии ноҳия 6 коргоҳи саноатӣ ба фаъолияти истеҳсолӣ оғоз намуд. дар коргоҳи мазкур беш аз 100 ҷойи кори доимӣ ташкил гардида маҳсулоти онҳо ба бозори дохилӣ бароварда мешавад. худи корхонаи мармари ноҳия ҳамин сол то охири сол 200 ҷойи корӣ, то охири сол боз як корхонаи бузурги саноатӣ барои 60 ҷойи корӣ ба истифода медиҳад. дар маҷмӯъ соли оянда дар корхонаи мармар зиёда аз 400 нафар кор мекунад. танҳо ронандагон 60 нафар нақлиёти боркаши замонавӣ. ҳоло ронандагон пурра аз худи ҳудуди ноҳияи Ванҷ ба кор қабул карда шуданд, ки ҳар кадоме 3000 то 5000 маош мегиранд. ин бисёр кори хуб аст. корхонаҳои саноати хурд ҳам бошад истеҳсолӣ, дигар чормағза ба даст намешканед, биёред метин равғанша мегиред. макарон дар аминҷо собунам истеҳсолша баро монданд, дару тризара истеҳсолша баро монданд, мевои хушк мехаранд, дар инҷа хушк мекунанд, ба содирот мебароранд. ҷои корӣ аксарият бо онҳо кор карда истоданд. боғпарварирам ба сатҳи дараҷаи баланд баро мондан дар кор. ҳаҷми истеҳсола зиёд карда монда кор. ҳукумат ёрдам карда монда кор, ки заминҳоро аз худ кунем, обёрӣ кунем, дар ихтиёри деҳқонҳо спорем, ки боғпарварӣ мекунанд, сабзавоткорӣ мекунанд. ҷои кор қади таъмин мешавад. роҳбарони вилоят ва ноҳия якҷо бо вазорати саноат ва технологияҳои нав ва кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатиро зарур аст, ки то ҷашни 35-солагӣ шохта ба истифода додани корхонаву коргоҳҳои банақша гирифтаро таъмин намоянд. дар даврони соҳибистиқлолӣ дар ноҳияи Ванҷ бо дастгирии ҳукумати мамлакат 35 иншооти энергетикӣ ва хаттҳои интиқоли барқ ба маблағи беш аз 95 миллион сомонӣ бунёду таҷдид гардида ба истифода дода шудааст. танҳо дар 4 соли охир барои бартаъминкунии 16 деҳа 19 иншоот ва хаттҳои интиқоли барқи 35 киловаттаи сурсангоҳ техав бо 46 зеристгоҳ ба маблағи умумӣ 15 миллион сомонӣ сохта ба истифода дода шуданд. ҳоло корҳои сохтмони нерӯгоҳи барқи обии хурди пешхавр оғоз гардиданд. ба вазорати энергетика ва захираи об якҷо бо ҷамъияти саҳоми Понир Энерҷи зарур аст, ки ҷиҳати баланд бардоштани самаранокии таъминоти истифодабарандагон бо нерӯи барқ ва устувории низом дар ноҳия тадбирҳои зарури андешад. ноҳияи Ванҷ дар қаламрави вилоят дорои
имкониятҳои нисбатан мусоиди кишоварзӣ буда дар таъмини амнияти озиқаворӣ ва дастрасии аҳолӣ ба ғизои хушсифат нақши назаррас дорад. дар зарфи беш аз 13 солаи гузашта дар ноҳия истеҳсоли ғалатдонагиҳо 6 баробар, картошка 8, сабзавот 16, мева 42, гӯшт 4, тухм 31 баробар, инчунин саршумори чорвои калон ва чорвои майда 2 баробар зиёд гардидааст. истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар 5 моҳи соли 2025 низ нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта афзоиш ёфтааст. вале таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки бо сабаби набудани шароити нигоҳдориву коркарди маҳсулот ва корхонаҳои бандубаст кишоварзон ба мушкилӣ дучор мешаванд. дар ҳолати таъмин намудани чунин шароит онҳо метавонанд даромади бештар ба даст оваранд. бинобар ин таъкид месозам, ки роҳбарони ноҳия, вазоратҳои кишоварзӣ, саноат ва технологияҳои нав ва кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ ҷиҳати ҷалби сармояи дохиливу хориҷӣ барои баромондани коркарди маҳсулоти кишоварзӣ ва ташкили маркази замонавии нигоҳдориву бандубасти маҳсулот чораҷӯӣ намоянд. ҳамчунин роҳбарияти ноҳия дар ҳамкорӣ бо вазорати кишоварзӣ ва агентии беҳдошти замин ва обёрӣ ҷиҳати беҳтар намудани ҳолати мелиоративии заминҳои кишоварзӣ, аз худкунии заминҳои нав ва баланд бардоштани ҳосилнокии зироатҳо тадбирҳои мушаххас сар мешуд. дар 20 соли охир дар ноҳия 282 гектар замини нав аз худ карда шудааст, вале имкониятҳои истифоданашуда дар ин самт ҳоло ҳам зиёданд. ҳам аз ҳола шуста шудани даҳҳо гектар замини назди соҳили дарёи Ванҷ яке аз мушкилоти асосӣ дар ин самт ба ҳисоб меравад, ки қисми онро заминҳои кишти зироатҳо ва майдони боғҳо ташкил медиҳанд. яъне дар ҳолати таъмин намудани устувории маҷрои дарёи Ванҷ имконияти ба гардиши кишоварзӣ ворид сохтани ҳазорҳо гектар замину ҷангал ба вуҷуд меояд. кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ, агентии беҳдошти замин ва обёрӣ, мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилоят ва ноҳия бо ҷалби шарикони рушд ҷиҳати таҳия ва татбиқи лоиҳаи дахлдор дар ин самт чораҷӯӣ намоянд. ҳамватанони азиз, дар даврони соҳибистиқлолӣ дар ноҳияи Ванҷ 37 бинои муассисаи таълимӣ барои зиёда аз 5000 хонанда сохта ба истифода дода шудааст. ҳоло корҳои сохтмонӣ боз 6 бино ва симхонаҳои иловагӣ барои 550 хонанда идома дорад. дар баробари ин норасоии лавозимоти озмоишгоҳӣ, кабинетҳои фаннӣ дар ҳолати таъмирталаб қарор доштани бинои 6 муассисаи таҳсилоти умумӣ ва дар ҳолати садамавӣ қарор доштани 8 муассисаи таҳсилоти умумӣ аз мушкилоти асосиву ҳалталаби соҳаи маорифи ноҳия мебошад. боиси таҳсин аст, ки дар ҳошияи сафари мо дар ноҳия бунёди 6 маркази рушди барвақтии кӯдак ба анҷом расид ва ба истифода дода шуд. бо вуҷуди ин фарогирии кӯдакон ба муассисаҳои томактабӣ дар ноҳия ҳамагӣ 29%-ро ташкил медиҳад, ки андешидани тадбирҳои иловагиро тақозо менамояд. ба мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳия супориш дода мешавад, ки якҷо бо вазорати маориф ва илм ҷиҳати бартараф намудани мушкилоти мавҷудаи соҳа чораҳои амалӣ андешад. ҳукумати мамлакат дар самти баландбардоштани сифати хизматрасонҳои тиббӣ минбаъд низ тадбирҳои мушаххас андешида солимӣ ва дарозумрии аҳолии кишварро қадам ба қадам беҳтар мегардонад. дар давоми 34 соли соҳибистиқлолӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олии тиббӣ аз ноҳия 142 нафар кормандони соҳаи тиб
از جمله 40 نفر طبق کوتای پرزیدنتی آماده کرده شدند. حالا باز 22 نفر جوانان از ناحیه ونج در مؤسسه‌های مذکور طبق کوتای پرزیدنتی تحصیل کرده ایستادند. بودجت ساحه تندرستی ناحیه در دوره صاحب استقلالی سال به سال افزایش یافته در سال 2025 قریب به 15 میلیون سامانی رسانیده شد که نسبت به سالهای اولی استقلال دولتی صدها برابر زیاد می باشد. همچنین باید گفت که در 2 سال آخر ساختمان بنگاه‌های طبی در دهه‌های پشیخور، ادیشت و شیرگاوت انجام داده شده است. سال جاری از جانب دیرکسیون ساختمان انشاءات حکومتی بنیاد بینای نوی بیمارخانه مرکزی ناحیه به مبلغ 114 میلیون سامانی آغاز گردید. با وجود کارهای عملی گردیده به وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی مقامات اجرای حاکمیت دولتی ولایت و ناحیه سپارش داده می شود که در خصوص به طلبات معاصر مطابق نمودن شرایط مؤسسه‌های ساحه، تأمین آنها با تجهیزات زمانوی و تعمیر و ترمیم انشاءات تندرستی چاره‌های مشخص اندیشه. همزمان با این با در نظر داشت زیاد گردیدن بناهای استقامتی و انشاءات خدمت‌رسانی در مرکز ناحیه برابریت ناحیه سپارش داده می شود که یک جایه با کارخانه واحد دولتی خواجگی منزل کمونری و دیگر وزارت و اداره داخلدار کار را در سمت بهتر نمودن دسترسی به خدمت‌رسانی و آب و کاریز جانب نمایند. حاضرین گرامی، چنان که مشاهده میکنید وضع جهانی معاصر تا رفت مرکب و بحرانی گردیده ایستاده است. از یک طرف مخالفت و رقابت‌های شدیدی میان ابرقدرت‌ها برای از نو تقسیم کردن دنیا و ثروت‌های طبیعی، گسترش پیدا کردن فعالیت تشکیلات و سازمان‌های تروریستی و اکستریمیستی و دیگر جنایتکاری‌های متشکل فراملی امنیت ساکنان بسیار دولت‌ها را تحت خطر جدی قرار دادند. از طرف دیگر تغییریابی اقلیم و پیامدهای وابسته به آن، خشکسالی و کم‌آبی پیاپی، بالاروی نرخ مواد غذایی و مشکلات دیگر زندگی ساکنان بسیار منطقه‌ها و کشورهای سیاره را روز به روز دشوار ساخته ایستادند. در چنین شرایط وظیفه راهبران و فعالان ناحیه، رئیسان جماعت و محله‌ها، اهل ضیا و شخصان آبرومند و تجربه‌دار از آن عبارت است که مردم خصوصا جوانان را به تحکیم صلح و ثبات، رعایت قانونیت و ترتیبات حقوقی یعنی ولایت قانون، کارهای سازندگی و آبادکاری و صرفه سرشته‌کاری هدایت نمایند. طوری که از معلومات مقامات داخلدار برمی‌آید تا امروز 81 نفر ساکنان ناحیه ونج در جستجوی رسمی قرار دارند که 46 نفر آنها با تشکیلات‌های اکستریمیستی و تروریستی شامل گردیده در عملیات جنگی در دولت‌های سوریه، عراق و افغانستان اشتراک کردند. سال 2024 از جانب مقامات حفظی حقوق در حدود ناحیه 38 جنایت اکستریمیستی آشکار کرده شده است. ما باید فراموش نکنیم که چه روزهای سخت و سنگین را از سر گذراندیم. بنابراین ما باید همیشه شکرانه صلح و زندگی آرام و آسوده را به جا آوریم و برای تحکیم بخشیدن و احتیاط کردن این نعمت بی‌بها دایم تلاش و کوشش نماییم. من هیچگاه از یاد نمیبرم مخصوصا ناحیه ونج سفر یکمی که من داشتم در مرکز ناحیه، مردم جای نیافتند شینند که ما با مردم ملاقات کنیم. راست در هم یک پیشی حکومت یک کوچه کمتر 40-50 متر همین راه، در همون راه مقایسه کنید. تیجی آرامی چی است؟
ваҳдати миллӣ чи аст? дар кадом замон зиндагӣ мекардем? ҳозир шароит авӣ. ноҳияда як касалхонаи дигар мондааст. Касалхонаро ба сифати баланд сохта медиҳем. роҳ ҳаст, об ҳаст, мева ҳаст, чорводори гӯшт ҳаст. дигар чӣ дар кор борад? ҷои корӣ шуда истодааст. бадбахтиёро дида истодаем, тарбия кунем фарзандоро. ба хурофот давлат обод намешавад. давлатдорӣ ҳам карда намешавад. корхонаро технология овардан ҳозир коргар кофта истодааст. қариб 100 нафар гирифта, бо 100 нафари дигар дар кор. ин технологияро ки кор мефармояд? ки? хориҷӣ? мо барои мардум худамон ҷои корӣ таъсис дода истод. яъне инженер дар кор, мутахассис дар кор, ки истода барад зиндагиша бинад, маоши хуб гирад, муҳоҷират наравад, дар пеши фарзандош, аҳли оилааш фарзандошам тарбия кунад. технология ҳозир аз санги кӯҳҳо ранг тайёр карда истоданд, клей тайёр карда истоданд, коғаз тайёр карда истоданд. бинед илм чи аст? 100 намуд маҳсулот, бениҳоят талабгорон зиёд. оне ки касб ҳунар дорад дар инҷо хӯрда мешавад. фарзанд ба дунё овардем, ғами онро хӯрда мудокор, тарбия карда мудокор, кӯчада партофта мудокор нест. фарзанд дар як шабонарӯз 24 соат агар 4-5 соат дар назди омӯзгор бошад, дигар қариб 19-20 соат дар пеши падару модар, дар хона, дар оила. ки тарбия карданаш дар кор? падару модаро. калон соло миллат чӣ қадар босавод бошад, давлат ҳамон қадар зуд рушд мекунад, тараққӣ мекунад, муҳтоҷ ба касе намешавад, сату сифати зиндагиам хубтару беҳтар. бинобар ин мо бояд ҳамеша шукронаи сулҳ ва зиндагии орому осударо ба ҷо оварем ва барои таҳким бахшидану эҳтиёт кардани ин неъмати бебаҳо доим талошу кӯшиш намоем. дар ин раванд зарур аст ки ба анҷом додани амалҳои неки инсонӣ, аз ҷумла дастгирии иҷтимоии маъюбон, оилаҳои камбизоат ва тарбияи дурусти фарзандон эътибори аввалиндараҷа ва доимӣ дода шавад. дар робита ба ин як нуқтаи муҳимро таъкид менамоям. рӯз ба рӯз беҳтар гардидани шароит ва сатҳи зиндагии аҳолӣ болоравии масъулияти ватандорию ватансозии мардуми шарифи кишвар моро ба чунин хулосаи қотъ мерасонад ки танҳо бо ҳисси баланди миллӣ, ваҳдату ҳамбастагӣ ва заҳмати созандаву содиқона ба рӯзҳои аз ин ҳам нек хоҳем расид. итминони комил дорам ки мардуми бо нангу номуси ноҳияи Ванҷ дар оянда низ бо фаъолияти созандаи худ барои боз ҳам ободу зебо гардонидани ватани маҳбубамон ва таҳкими пояҳои давлати миллиямон саҳни арзишманд мегузоранд. бо чунин ниятҳои нек бори дигар рӯзи ваҳдати миллиро ба ҳамаи шумо ҳозирини арҷманд самимона табрик гуфта ба хонадони ҳар як сокини ноҳияи зебоманзари Ванҷ хушбахтиву хушрӯзӣ, рӯзгори пурфайз ва барори кор мехоҳам. саломату сарбаланд бошед ҳамватанони азиз. салому алейкум. وعلیکم السلام. خوش آمدی به ناحیه ونج پرگنج. نوری دیده تاجی سر. سلام علیکم. آمدن شما بسیار خرسند هستیم و به هم تا همه مردمی ونج خرسنده. وقتی که بسی ما شما نگاه میکنیم نوری محمد هم میبینیم. بگذارم این نوری محمد تاج سر همه مادرای تاجیک باشه. خاکای پاتون سرمای چشمای همه مادرای تاجیک باشه. شب و روز داغیم تینجی هم مونینه میکنیم همش به شرافت خودی شماست. ما داغیم که صحت و سلامت و سربلند و سرفراز باشی. زبانی همین دشمنای تاجیک زیر پا کنه، زباناش بسته کنه. خداوند کریم رحیم دائم صحت و سلامت باشی، با ما باشی. ما با شما افتخار داریم.
جناب عالی پیشوای ملت معظم تاجیکان جهان. سلامت باشید حسن. هدف و مقصدمون آباد کردن، بنیاد کردن، ساختن، مشکلات مردم سبک کردن، آسان کردن همین است. یگان هدف دیگر نداریم. هیچگاه. برعکس. این همین راه حاضر 17 کیلومتر شد. سیب و توت ایوانج طرف دوشنبه طرفای شهرهای آباد هم رود. بیرون از تاجیکستان رود. درآمدتون بیشتر میشود. وقتی که کارکر میشود از شما خریدارا بسیار میآیند نرخ بالا میره. نرخ سیب چهارمغز ایوانج از همه بلند است. توت هم همین در بازار دوشنبه از این بلند نیست دیگر. خوب است. مهنت کنی حتما نتیجهش ثمرش میبینی. سلامت باشید. سلامت باشید. خوش آمدید پیشوای معظم ملت. ما کار کرده استیم در بیمارخانه مرکزی یگان مشکلات نداریم. کسالخانه کار کرده است؟ بله. چند کارگر داره؟ 188. تازه کار کن که از همین نوعی یگان مریض یگان کس بیرون نرود. در همین جا تبابت بیاود. خراجات بیهوده نکند. فهمیدی؟ دوستت دارن. مهربان باش. طبیب میگن با سوزندارو نه. با زبانش با معاملهش تبابت میکنه. پیش از همه دخلی کردن در کار نیست. برعکس صاحب عزت احترام و آبرو میشه. از خودت وابستگی دارد. از خودت صاحب عزت احترام شدن، خوب صاحب آبرو گشتن، از رفتار، از کردار، از گفتار، از معامله، از قابلیت تشکیلات جگی داشتن، حماقت مهربان بودن. طبیب همین از وظیفه‌اش. کارمندان سیطره بودن. موفقیت شما در برای کار. تشکر زیاد جناب عالی. راه را بنیاد کردیم. کسالخانه ساختمانش سر شد. اومد 6 تا کارخانه استحصالی صنعتی با کار امروز شروع کرد. بودجه نهایت هم سرچشمه درآمد میشود. محترم جناب عالی قدم مبارک شما را به ونج باستانی خیر مقدم میگوییم. من زاده جماعت دهاتی یزدگلام می باشم. سال 1999 26 ژانویه را همه سراسر در یاد دارند. شما جسورانه دلیرانه به همون وادی یزدگلام تشریف آوردید. من آن وقت دیرکتور مؤسسه تعلیمی بودم. حاضر چیکار میکنید؟ من مدیر شعبه معارف ناحیه ونج. من سپارش دادم تا آخری همین سال این همین 16 کیلومتر راه یزدگلام مثل این ونج راه را میسازیم. در روزهای نزدیک ساختمان کار سر می شود. مردم جوانان را مخصوصا تربیت کنین. فهمونید چی گپ است؟ یک نفر میره در یک جای یک حادثه میکنه ملت تاجیک داغدار میکنه. بدنام میسازه. شب روز خیش اقربا داره میره خبر میگیریم توی معرکه میره و دیگر میره. مسجد ها کار کرده طاعت عبادت کن. این مسئله را کار کنیم. مثلا آموزگارا شما در همه دور زمان آموزگار قوه بینیاد بزرگ صفی پیش قدمی اینتلیجنسی تاجیک بود. ما شبانه روز کوشش میکنیم که همین وبایی که همین کسلی که همین مریض معنوی است ما برطرف میکنیم. سلامت باشید. خوش آمدید. سلامت باشید. السلام علیکم. اساسگذاری صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان. محترم جناب عالی، پیش از همه شما را به این دیار پرفیض و برکت خیر مقدم میگویم. بگذار این سفرتان بر ناحیه ونج چون سالهای گذشته کامیابی و موفقیت‌های بی‌نظیر را در پی داشته باشد. من حذیفه رمزی، خواننده صنف 10 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 4، اشتراکچی چندین المپیادهای ناحیوی، ولایتی و جمهوریوی هستم. از فن زبان انگلیسی، روسی. اینچنین 2 کرات گیرنده استیپندیای پرزیدنتی در سالهای 2023-24 و اینچنین
دکرد اشتراکچی آزمون جمهوریوی فروغ سپیدانای کتاب است. از روی نمینت ادبیات جهان بیشتر از 300 اثر و 3000 بیت شعری را از آثار ادیبان جهان از بر نموده. محترم جناب عالی، با خواندن این اثرها من با فرهنگ و تمدن تمام جهان آشنایی پیدا نمودم و منتداری خود را به شما میرسانم که به ما جوانان چنین آزمونها را راه اندازی نمودید. محترم جناب عالی، این همان مؤسسه تعلیمی است که چند سال قبل با دست مبارک شما مورد استفاده قرار گرفت. ما جوانان نسل آینده سازی ملتیم. فردای تاجیکستانی عزیز از امروز ما جوانانی با ننگ و ناموس وطن سرچشمه میگیرد. از این رو ما جوانانی نسلی با اعتمادی این دیار محبوب بهر تحکیم فضای آسایشته وطنی بهشت آسای خود افزون گردانیدن دستاوردهای دوران صاحب استقلالی و سزاوار گردیدن به باوری مردم شرفمند متحدی و یکدلی خصلت‌های نیک انسانی را پیشه راه خود قرار می‌دهیم. با پشتیبانی از سیاست خیرتمندانه شما جناب عالی در راه علم و معرفت، وحدت و همبستگی سراسری و معرفی کشور در عرصه بین المللی تلاش و تشبس‌های بی‌نظیر را استوارانه ادامه می‌دهیم. محترم جناب عالی، همه این دستاوردها، همه این مظفریت‌ها را ما توسط شما صاحب شدیم. محض سایه دست شما هدایتگر ما برای آینده زندگی است. ما تحت هدایت شما همیشه کار و پیکار می نماییم و وعده می دهیم که با باوری پدرانه شما سزاوار باشیم و ادامه دهنده کارهای نیک شما گردیم. ما محصلین همیشه از هدایت‌های پدرانه شما برخورداریم و فخر داریم که در عرصه عالم چنین یک سرور و سربانی خیرتمند و فاضل نه که گفتار و نه که پندار و با رحم و شفقت داریم. بگذار این دست، این سایه دست رهنمون ساز، این هدایتگر و سایبانی ما همیشه سلامت و بر جای باشد. پاینده باد تاجیکستانی عزیز، پاینده باد پیشوای ملتی ارجمند تاجیک. در آخر جناب عالی تمنا میکنم ای دیاری وحدت آبادی بزرگان زنده باش. سرزمینی مردمی با علم و عرفان زنده باش. پرچمی ملت برای این جهان برداشتی. ای وطنداری عزیزی تاجیکستان زنده باش. یک جهان تشکر برای پیشوازگری صمیمیتان. به شما سلامتی، عمری دراز، خب تمام خوشی‌های زندگی را آرزومند هستم. وحدت ملی مبارک باشد. سلامت باشید. роҳи мошингарди қилъаи қалъаи хум ванҷ то дарвозаи рӯшон аввалин муҳимтарин ва бузургтарин иншоот буд ки бо иштироки пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ноҳияи дарвоз мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. ба истифода супоридани роҳ бо кушодани нақби мошингузар дар вазъият ва роҳияи идона сурат гирифт. қурбон қурбонзода гузориш медиҳад. 25 июн сафари кории президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ноҳияи дарвоз идома ёфт. роҳи мошингарди қитъаи қалъаи хумб ванҷ то дарвозаи рӯшон аввалин муҳимтарин ва бузургтарин иншоот буд ки бо иштироки роҳбари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ин ноҳия мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. роҳи мошингард моро мебарад то мулки чин. корувони мо дар ин роҳ ҳамчу анбоз омадааст.
مختصر این راهی وحدت همچو راهی بختی ما چون طلوعی آفتاب شعله پرداز آمده است. ای چهره پرزیای ملت خوش باش، شایسته ترین بقای ملت خوش باش. در راه مراد با شمایم شما، ای رهبری رهکشای ملت خوش باش. خوش آمدید پیشوای معظم ملت به دروازه طلایی بدخشان. با استفاده سپردن راه با شدن نقب ماشینگذار در وضعیت و روحیه ادانه صورت گرفت. در روزی نقب ماشینگذار 3400 متر بوده، با بلندی 6 متر و 90 سانتی متر و پهنایی 8 متر بنیاد شده است. این شد با جلب راهسازان داخل و خارج با رعایت استانداردهای سطحی بلند ساخته شده، قسم بیشتر محصولات استفاده شده استحصال تاجیکستان است. تمام مسائل در ساختمان راه استفاده شونده قبل از استفاده از سنجش آزمایشگاه گذرانیده می شوند. صفت آنها معین کرده شده در حالت جوابگو بودن به معیارهای راهسازی بعداً در ساختمان راه استفاده برده می شوند. مسائل ساختمانی باید دارای خصوصیت‌های خاص مکانیکی باشند که قابلیت استواری و باربرداری واسطه‌های نقلیات گرانوزن را در تغییریابی اقلیم یعنی گرمی و سردی هوا تامین نمایند. مسیر قیدای قلعه خم ونج تا دروازه روشن راهی از همه دشوارگذر در مقیاس جمهوری بود و طلبات و خراجات تجدید و نوسازی و نگاهبینی آن با گذشت هر سال بیشتر میشد. این راه پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه را با مرکز مأموری ولایت مختار کوهستانی بدخشان و تاجیکستان را با کشور چین پیوست میکند. با نظرداشت آن که این شاهراه اهمیتی اقتصادی و بین المللی دارد، پیشوای ملت محترم امام علی رحمان ماه سپتامبر سال 2021 برای بنیاد و نوسازی آن سنگ اساس گذاشته بودند. طول این قطعه شاهراه که حدود ناحیه‌های درواز و ونج را عبور می‌کند 109 کیلومتر را تشکیل نموده، بنیاد دو نقب ماشینگذار با درازی عمومی 5200 متر این مسافه را با 92.5 کیلومتر برابر نمود که از مسافه قبلی 16.5 کیلومتر کم می باشد. در حقیقت این روزها را کل مردم درواز بدخشان آرزو داشتند. اگر شخصی که با چشم به نزدیک بیاید ببیند بعد به قدر قیمت مهنت دستگیری جناب عالی پیشوای معظم ملت میرسد. نمیدانم کدام سخنهای دیگر را بر زبان گیرم که من مینداری خود را به این پیشوای معظم ملت رسانم. خرسندی ما حد و کنار ندارد. همیشه در زبانمان نام این شخص است. خوش آمدن، هر قدمشان نوری دیده تاجی سر است. مهمتر از همه این است که گذشتن از همین قطعه راه در گذشته 4.5 ساعت وقت مسافران را میگرفت. حالا باشد با نوشوی آن و بنیاد دو نقب این مسافه کمتر از 2 ساعت طی می شود. برای مردم تاجیکستان روزی فراموش نشونده به حساب می رود، به خصوص برای مردم بدخشان، چون که پیش وقت این مردم با یک راه ولنگار و پرپیچ‌تابی که اذیت‌های مشقت‌های زیاد را به میان می آورد امروز به یک گلستان تبدیل داده شد و مردم می توانند به ملال از مرکز بدخشان تا به پایتخت و از پایتخت تا به مرکز بدخشان رفته رسند. ما از دیره جور با تیرون در 45 تا 50 دقیقه می رفتیم. احادی باشد در مدت 10 دقیقه ما در تیرون می رفتیم. ضمن شناسایی با کارهای اجرا شده به سرور دولت محترم امام علی رحمان اطلاع داده شد که معیارها و قاعده‌های ساختمانی به درجه سیوم تکنیکی راهها داخل شده، پهنایی استانداردی آن به 12 متر برابر است. بنیاد 15 پل ماشینگذار با درازی 633 متر، 5 دالان ضد ترموی با درازی 500 متر، 12900 متر طولانی دیوارهای آهنی، بتونی و سنگی، اینچنین 200 متر قبورهای آبگذر قطرشان گوناگون به لایحه ساختمان راه داخل می‌شوند. با صفت و جوابگوی طلبات بنیاد شدن انشاءات مذکور خطر سیل و آبخیزی و ترمه و ریزش سنگ را برطرف خواهد کرد. حالا امکان است که حرکت در این مسیر در همه فصل سال بدون احساس خطر صورت گیرد. حالت خوب این مسیر به صرفه وقت و سازشواری نیز اساس واقعی گذاشت. تجدید و از نوسازی گردیدن شاهراه عصر دوشنبه کلمه که عین زمان قسم به قسم عملی شده ایستاده است. به طور دیگر گویم
ин як сармоягузори миллати мо барои ояндаи дурахшони кишварамон мебошад ва метавонад кишварамонро аз бунбасти коммуникатсионӣ раҳоӣ бахшад ва заминае барои рушди сайёҳӣ ва расидан ба саноатикунонӣ бо суръати кишварамон шароити мусоиде фароҳам биоварад. чароғҳои роҳ ки тавассути панелҳои офтобӣ дар ҳудуди 14 деҳаи ноҳияи Дарвоз равшан мешавад, шабонгаҳ намои дигаре дорад. Тадбири ободонӣ дар қисми шоҳроҳи Куллоб, Хоруғ, Кулма, Чин аз маркази ноҳияи Дарвоз то дарвозаи Рӯшон дар заминаи талошҳои ҳамешагии роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои раҳоӣ аз бунбаси коммуникатсионӣ бо иштироки муҳандисону роҳсозони дорои таҷриба ва тахассуси баланд амалӣ карда шуд ки аксари онҳо мутахассисони маҳаллӣ ҳастанд. Пас аз боздид ва шиносоӣ бо сифати корҳои сохтмонии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нақши муҳандисону роҳсозонро дар татбиқи яке аз ҳадафҳои стратегӣ раҳоӣ аз бунбаси коммуникатсионӣ назаррас арзёбӣ намуда таъкид доштанд ки омӯзиш ва таҷрибаи онҳо ояндаи наздик дар бунёди роҳи Хоруғ, Кулма, Чин ҳам истифода хоҳад шуд. тавассути саноатикунонӣ бо суръати кишвар ва дастгирии соҳибкории ватанӣ сифати рушди иқтисоди миллӣ таъмин мегардад. Бо назардошти ин дар доираи сафари корӣ ба вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Дарвоз комплекси агросаноатиро мавриди истифода қарор доданд. Зулфия Раҳимзода гузориш медиҳад. 25 июн президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳаи умараки деҳоти қалъаи Хумби ноҳияи Дарвоз комплекси агросаноатии фермаи чорвопарварӣ аз ҷумла бузи ширдеҳ, харгӯшпарварӣ ва коргоҳи коркарди маҳсулоти шириро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. Комплекси агросаноатӣ аз ҷониби соҳибкорони ватандӯст дар заминаи ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди парки инноватсионии саноатию технологии ноҳияи Дарвоз дар масоҳати 0.5 гектар бунёд гардидааст. арзиши лоиҳавии комплекси агросаноатӣ 4 миллиону 500 ҳазор сомониро ташкил медиҳад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нахуст фермаи бузи ширдеҳро мавриди истифода қарор доданд. иттилоъ дода шуд ки фермаи бузи ширдеҳ барои 140 сар пешбинӣ гардидааст. ҳоло дар фермаи мазкур 92 сар бузи ширдеҳ аз Беларус ва ноҳияи Зафарободи вилояти Суғд дастрас шуда парвариш меёбад. иқтидори фермаи мазкур 72 тонна шир дар як сол ва истеҳсоли маҳсулоти гӯштӣ мебошад. баробари ба фаъолият оғоз кардани он 10 сокини маҳаллӣ бо кор таъмин гардид. иншооте ки дар як муддати бисёр кӯтоҳ маҳдуд ҳам бунёд шуд ин иморат ва ҳам ин чорва кашонда оварда шуд ва ҳам корхонаи коркард сохта шуд ва он корхона ба кор даромад. аллакай шир истеҳсол мешавад ва ин шир коркард мешавад, панир мешавад, юрғот мешавад, қаймоқ мешавад, бастабандӣ мешавад ва ин чизи хуб дар ин минтақа як падидаи нав аст. мо интихоб кардем он бузи сафеде ки аст зоти заънинӣ аст аз Швейтсария зоти Швейцария аст вале дар Русия мутобиқ шудааст. онам ҳозир овардем. он метавонад ки то 4-5 литр шир бидад. дар қисмати болои мо 5 километр як заминои васеъ ҳастанд. хеле заминои хубанд. бо назаргирии ин ки мо метавонем дар онҷа заминаи хӯроки чораро омода кардан, мо ина бунёд кардем дар инҷа. вақте ки дар ин чорадорӣ агар ки хӯроки чора аз хӯрат истеҳсол накунӣ, агар ҳатто ҳамун консентрат камикор аз худ истеҳсол накунӣ, او در شیر تاثیر میکند. بعد دیگر همی که مردم بسیار چی میکنن، مثلا در موضوع همین مال شیری مال میده، این نه فقط برای خوراک یک غذا است، این دوا است. شیری همون بوز سفیدی که حال زنی است، این اگر طفل او را بخورد هیچ فرقی بین او مادرش نیست. ببینید که چقدر تفاوت است اگر این کارا ما بکنیم. نیت ما همین است که در سیم نسل ما باید کاری بکنیم که اینا از این سیم نسلش بگیریم و در سیم نسل او دیگر با همین شرایطی مطابق میشود. دیگه به هر بیماری و به هر گرما و سرما دیگر اونقدر مشکل پیش نمیاد. фермаи бузи ширдеҳ бо таҷҳизоти технологии пешрафтаи инноватсионӣ муҷаҳҳаз гардидааст. таҷҳизоти технологии обу ғизодиҳӣ, профилактика ва тарбияи бадани чорво, тозакунии иншоот ва таҷҳизоти ширҷӯшӣ истеҳсоли Италия ва ҷумҳурии мардумии Чин мебошанд. ҳамзамон президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар комплекси агросаноатӣ аз раванди парвариши харгӯш дидан намуданд. мавриди зикр аст ки дар таркиби гӯшти харгӯш миқдори зиёди сафеда мавҷуд буда он болаззат ва парҳезӣ мебошад. дар фермаи мазкур
100 خرگوش ذات فرانسوی خیکال از جمهوری فرانسه وارد گردیده است که آن ذات گوشتی سرنسل می باشد. راه اندازی خرگوش پروری در کمپلکس اگروصنعتی مذکور در دایره تطبیق برنامه رشد ساحه خرگوش پروری در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2022-2026 عملی گردیده برای تامین اهالی با گوشت پرهیزی و گسترش دادن این ساحه سردرآمد کشاورزی زمینه می‌گذارد. حالا ما در ناحیه درواز در فرمه وامر میلک فارم قرار داریم که اینجا شیرای بوزی پرورش میکنم. غیر از شیر بوزی باز ما تصمیم گرفتیم که خرگوش پروری رو نیز به راه مونیم. از فرانسه ما 100 عدد خرگوش ذاتی خیکال وارد کردیم که با مقصدی که زیاد کرده به اهالی تقسیم کنیم. غیر از خیکال باز ما خرگوش‌های فرانسوزی بران هم آوردیم. فرانسوزی بران برای آن میگویند که گوش‌های و خرگوش‌های خیلی غلطیدگی است با گوسپند کمی مانند است. برای از همین سبب و فرانسوزی بران میگوید و با هم گوشتی است و با هم زیبا است. هر رنگه می شود. بسیارتر با ذات گوشتی خیکال اهمیت دادیم. این ذات گوشتی است در یک سال 6-7 مرتبه نسل می‌دهد. در یک تولد کردنش از 10 تا 18 تا تولد میکنند. یکی امکانیتی 10-12 تا کلان کردن رو دارد. وزن زنده‌اش 2.5 کیلو 90 روزش 3.5 کیلوگرم میشه. گوشت از 1 کیلوگرم و 200 گرم تا 200 گوشت می‌دهد. راهبری دولت محترم امامعلی رحمان دایر به وارد نمودن ذات‌های نوی سرمحصول خرگوش برای ماندن تکنولوژی اینتنسیوی پرورش آن و زیاد کردن معاینه قیمت بهای خرگوش در کشور دستور سپارش‌ها دادند. در همین موضع پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان کارگاه کارکرد محصولات شیری را مورد بهره برداری قرار دادند و سرور دولت محترم امامعلی رحمان اطلاع داده شد که کارگاه کارکرد محصولات شیری اشیاء خام را از فرمه بوز شیرده کمپلکس اگروصنعتی دسترس نموده نامگوی زیاد محصولات به مانند پنیر، جرغات، سمیتانه، شیر، قایماق را با رعایت طلبات استانداردی و صفتی بلند استحصال می‌نماید. استحصال پنیر از شیر بوز در اساس اصول‌های ایتالیایی به راه مانده شده است. طور ذکر گردید از نگاه علمی طب استعمال شیر بوز و محصولات شیری از آن به ارگانیسم انسان منفعت بخش می باشد. در کارگاه مذکور 7 نفر ساکن محلی با جای کار تامین گردیدند. کمپلکس اگروصنعتی فرمه چرواپروری از جمله بوز شیرده، خرگوش پروری و کارگاه کارکرد محصولات شیری با مقصد تأسیس جایهای نوی کاری و وسعت‌دهی شغل پرمحصول که استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 منشأ میگیرد بنیاد گردیده بهره تامین اهالی با محصولات خوشصفت گوشتی و شیری و از لحاظ اکولوژی تازه فعالیت می نماید. 25 ایون президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ноҳияи дарвоз бо 100 ятим ва кӯдакони имконияташон маҳдуд аз ноҳияҳои ванҷу дарвоз мулоқот намуда ба онҳо тӯҳфаҳо тақдим намуданд. 25 июн президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ноҳияи дарвоз бо 100 ятим ва кӯдакони имконияташон маҳдуд аз ноҳияҳои ванҷу дарвоз мулоқот намуда ба онҳо тӯҳфаҳо тақдим намуданд. тавре таъкид гардид ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ аз самтои афзалиятноки сиёсати иҷтимоии давлат ба ҳисоб меравад ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои рушди устувори он ва таъмини зиндагии хубтару беҳтари ин қишри осебпазири ҷомеа тадбирҳои саривақтӣ амалӣ менамояд. ضمن ملاقات با یتیمان و نفران دارای امکانیت محدود دسترخوان پرناز و نعمت آراسته شده به آنها سر و لباس، کمک مالیوی و شیرینی ها تقدیم کرده شد. واخوری های پیوسته با یتیمان کل و شخصان امکانیتشان محدود ثابت می نماید که آنها همیشه زیر توجه، غمخواری و دستگیری دائمی پیشوای ملت قرار دارند. یادآور باید شد که با مقصد بهتر نمودن شرایط اجتماعی یتیمان و معیوبان در کشور کنسپسیا، استراتژی و برنامه‌های دولتی ساحوی قبول شده مورد تطبیق قرار دارند و برای مرحله به مرحله مقرر گردیدن امتیازها و رسانیدن کمک‌های اجتماعی به یتیمان و معیوبان زمینه مساعد فراهم آورده می‌شوند. ضمن صحبت صمیمی با این قشر آسیب‌پذیر جامعه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان تاکید نمودند که حکومت کشور سرپرستی یتیمان را به دوش خود گرفته است و تا به حیات مستقلانه قدم نهادنشان برای تعلیم و تربیت خوب و به کمال رسیدن آنها همه شرایط را مهیا می‌سازد.
бо талошҳои пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар самти беҳтар гардонидани сатҳу сифати зиндагии маъюбон дар кишвар марказҳои тиббию иҷтимоӣ фаъолият менамоянд ки хизматрасонии онҳо дар пешравии зеҳнӣ ҷисмонӣ эҳсосотӣ ва фарҳангии шахсони имконияташон маҳдуд мусоидат намуда ба таври шоиста ҳуқуқи онҳоро ба тандурустӣ таҳсил рушд ва тарбия таъмин менамояд. Пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ятимону маъюбони ноҳияҳои Ванҷу Дарвоз суҳбати самимӣ ороста изҳор доштанд ки онҳо ҳеҷ гоҳ худро бесарабон ҳис накарда бо истифода аз шароиту имкониятҳои мавҷуда илму дониш кор бо технология забонҳои хориҷӣ ва касбу ҳунар омӯзанд то дар оянда барои халқу ватани худ хизмат намуда сазовори зиндагии шоиста гарданд. Мулоқоти самимии имрӯзаро ин қишри ҷомеа натиҷаи ғамхорӣ ва дастгириҳои пайвастаи ҳукумати кишвар маънидод карда таъкидҳои падаронаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро бо орзую нақшаҳои худ пайванд сохтанд. 25 июн президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳаи зеви ноҳияи Дарвоз ҳамчунин маркази ба ҳисобгирии зеҳни сунъиро мавриди истифода қарор доданд. 25 июн президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳаи зеви ноҳияи Дарвоз ҳамчунин маркази ба ҳисобгирии зеҳни сунъӣ дарё AI-ро мавриди истифода қарор доданд. Марказ дар доираи эълони солҳои 2025-2030 солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия ба таври замонавӣ сохта шуда ҳуҷраҳои хизматрасонии он бо таҷҳизоти муосири сохти ширкатҳои бонуфузи ҷаҳонӣ таъмин мебошад. Роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъсиси марказро барои рушди тиҷорати рақамӣ, омодасозии мутахассисони сатҳи байналмилалӣ ва омӯзиши таҷрибаи пешқадами кишварҳои пешрафтаи ҷаҳон муҳим арзёбӣ намуданд. Маркази дарё AI аз ҷониби соҳибкори ватанӣ Шерзод Кабиров ва Азизҷон Азимӣ, раиси шӯрои зеҳни сунъӣ назди Вазорати саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд бунёд шуда 4 нафар мутахассиси маҳаллӣ ки дар пешбурди ин низоми муосир таҷрибаи хуб доранд бо кор таъмин шудаанд. тавре таъкид гардид, стратегияи асосии марказ тавассути ҳисоббарории зеҳни сунъӣ бо арзиши то 8 маротиба баланд табдил додани фурӯши нерӯи барқи истеҳсоли Тоҷикистон ба кишварҳои дуру наздик мебошад. мо ин марказро бо ҳамроҳии сармоягузорони амрико ва яке аз сармоягузорони ватанӣ ба роҳ мондаем. вақти суҳбат дар атрофи зеҳни сунъӣ меравад, се қисми бисёр муҳим дорад. якумаш ин об аст, дуюмаш барқ аст ва сеюмаш худи канданиҳои фоиданок. сафар дар кишвари зеҳни сунъӣ аз маъдан сар мешавад, яъне канданиҳои фоиданок ба мисли сурма, мис ва нуқра ва онҳо ба тавассути гидрометаллургия ва ба тавассути сепаратсия тақсим мешаванд ва ба тавассути металлизатсия ба металл табдил меёбанд, баъдан ба магнит табдил меёбанд ва магнитҳо баъдан ба картҳои графикӣ, яъне таҷҳизотҳое ки барои анҷоми то 1 миллион амалиёт дар як сония табдил меёбанд ва баъдан ин марказҳои ҳисоббарорӣ ба обу барқ муттаҳид мешаванд ки ҳамон хизматрасониҳое ки имрӯз ҳама дар атрофи онҳо суҳбат мекунанд имконпазир гардад. як ҳадафи дигари муҳим ин ба чанд маротиба фоидаи фурӯши барқро зиёд намудан аст. яъне аз рӯи ҳисоботҳои меъморӣ агар ки 1000 мегаватт ба шакли хом дар 5 сент фурӯхта шавад ё содир гардад, фоидаи вай тақрибан $400 миллион ташкил медиҳад. ва агар ҳамин 1000 мегаваттро ба шакли ҳисоббарории сунъӣ содирот намоем, фоида тақрибан ба $3 миллиард афзоиш меёбад ки тақрибан то 8 маротиба зиёд аст. яъне ин як афзалияти муҳимтарин барои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аст ки худи фоидаи фурӯши барқро чандин маротиба зиёд намоянд ва мо ҷавонон имрӯз омода ҳастем ва бисёр шод ҳастем ки пешвои миллат муҳтарам ҷаноби олӣ ҳамин шароитҳоро
муҳайё сохтанд ки мо ҳамин ташаббусҳоро пеш барем. марказ 8 сервери асосӣ дорад ки арзиши ҳар кадоми он $40,000-ро ташкил медиҳад. ин намуди серверҳо дар сардӣ фаъолияти хубтар намуда амалиёти иҷрошудаи ҳисоббарории зеҳни сунъӣ бо суръат, бехато ва дар вақти кӯтоҳ бо натиҷаи қаноатбахш анҷом дода мешавад. ин тарзи хизматрасонии сатҳи байналмилалӣ дар Тоҷикистон таҷрибаи нав аст ва оянда муассисон боз нақша доранд ки дар ҳамин ҷо бо дастрасии таҷҳизоту технологияи муосир сатҳи хизматрасониро дар низоми муосири зеҳни сунъӣ беҳтар ба роҳ монанд. 25 июн президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳаи зеви ноҳияи Дарвоз хоҷагии моҳипарварии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Тоҷ-Кореяро мавриди истифода қарор доданд. 25 июн президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳаи зеви ноҳияи Дарвоз хоҷагии моҳипарварии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Тоҷ-Кореяро мавриди истифода қарор доданд. ҳавзҳои калони хоҷагӣ ҳоло наздики 100,000 моҳӣ дорад. озмоишгоҳи хоҷагӣ бо навтарин таҷҳизоту технологияи истеҳсоли ҷумҳурии Корея таъмин буда раванди тухмонӣ ва вазнгирии моҳичаҳо тавассути 30 ҳавзи даврашакл идора мешавад. муддати тухмонӣ дар озмоишгоҳ аз 20 то 40 рӯз ва вазнгирии моҳӣ то 80 рӯзро дар бар мегирад. яъне дар давоми қариб 3 моҳ моҳичаҳо аз 60 то 150 грамм вазн гирифта ба ҳавзҳои калон интиқол дода мешаванд. тибқи нақша оянда бо ворид шудани технологияи муосир дар шафати озмоишгоҳ моҳиҳои навъи салмон ва кохо дар шакли нав коркарду бандубаст шуда ба фурӯш бароварда мешаванд. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аснои шиносоӣ бо шароити озмоишгоҳ ба ташаббуси муассисон барои ташкили чунин иншооти замонавӣ баҳои баланд дода таъкид доштанд ки бо истифода аз имкониятҳои мавҷуда ҳаҷми истеҳсоли ин намуди моҳиҳоро зиёд намуда дар таъмини амнияти озуқавории кишвар саҳм гузоранд. мо ба истеҳсоли моҳии ласос шурӯъ кардем. 2 сол пеш тухми ласосро аз Канада, аз Норвегия овардем. аллакай моҳиҳои мо аз 60 грамм то 1,5 кило шудагӣ аст. ба иқлими худамон ба обҳои худамон мутобиқ шудааст. ҳозир мо давраи истеҳсоли атлантически ласосро яъне Salmon Kingро ба 3 давра тақсим кардаем. як давраи аввал аз баровардан аз тухм расондан ба 150 грамм. давраи дуюмаш баровардан аз латоко ба парвариши сеткаҳо. давраи дуюм то расонидан моҳӣ то 4 кило. ҳозир мо дар ҷамъият 300,000 моҳӣ дорем. дар оянда мо нақша дорем ки аз тухмиҳои ворид кардаамон аз моҳиҳое ки аллакай 1,5 кило шудаанд аз онҳо худамон модармоҳӣ ташкил кардаанд онҳо тухм гирем аз ин моҳиҳо ва дигар мо воридоти тухм накунем барои он ки ин моҳиҳое ки мо дар ин ҷо дорем аллакай инҳо ба обу иқлими худамон мутобиқ шудаанд. мехоҳем дар оянда истеҳсоли ласосро то 2,5-3 ҳазор тонн оварда расонем. давраи истеҳсоли ласоси мо ба 2 давра тақсим мешавад. давраи аввал омадан то 700 тонн, давраи дуюм то ба 2,5 тонн. мо нақша дорем ки моҳии ласосро барои экспорт барои бозори дохила то ба 4 кило оварда расонем. бо технологияи муосир мешавад ки дар минтақаҳое ки оби хунук доранд яъне оби чашмаҳо обҳои ҷории хунук агар бошад мешавад ин ласосро парвариш кардан. технологияи нави муосир ба мо имконият медиҳад ки талафоти моҳӣ хеле кам шавад ва истеҳсолот зиёд шавад. иттилоъ дода шуд ки масоҳати умумии замини хоҷагӣ бо озмоишгоҳ зиёда аз 3 гектарро ташкил дода иқтидори лоиҳавии он дар марҳилаи аввал истеҳсоли 200 тонна гӯшти моҳӣ дар 1 сол мебошад. дар марҳилаҳои баъдӣ шумораи коргарон ки ҳоло 20 нафарро ташкил медиҳад ба зиёда аз 100 нафар ва ҳаҷми истеҳсоли гӯшти моҳӣ солона ба 2500 тонна расонида мешавад. ҳавзҳои моҳипарварии хоҷагии тозабунёд аз ҷиҳати
ҷиҳати сохт ва технологияи парвариш аз дигар ҳавзҳои моҳипарварии ҷумҳурӣ фарқ дошта дар Тоҷикистон таҷрибаи нав аст. имрӯз дар деҳаи зев хоҷагии моҳипарварӣ кушода шуд, мо соҳиби ҷои кор шудем. Миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ мерасонем, ки ба соҳибкорро чунин имкониятҳо дод. мо сокинон соҳиби кор шудем ва оянда кӯшиш мекунем, ки саҳми худро дар рушди соҳа гузорем. зимни шиносоӣ ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд, ки хоҷагӣ бо ҷалби сармояи Корея ва Олмон таъсис ёфтааст ва дар он ду намуди моҳӣ салмон ва кохо парвариш меёбад. гӯшти ин намуди моҳиҳо дар ҷаҳон талаботи зиёд дорад ва бо назардошти ин муассисон оянда нақша доранд, ки маҳсулотро дар баробари таъмини талаботи бозори дохилӣ ҳамзамон ба хориҷи кишвар низ содирот намоянд. 25 июн президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳоти қалъаи хумби ноҳияи Дарвоз ҳамчунин ба фаъолияти комплекси сайёҳии ZEV-S оғоз бахшиданд. 25 июн президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳоти қалъаи хумби ноҳияи Дарвоз ҳамчунин ба фаъолияти комплекси сайёҳии ZEV-S оғоз бахшиданд. иттилоъ дода шуд, ки комплекси сайёҳӣ дар байни қаторкӯҳҳои деҳаи Зев, ки дарёву чашмаҳои мусаффо ва манзараҳои нотакрор дорад, дар масоҳати зиёда аз 2 гектар сохта шудааст. комплекси мазкур тарҳи муосиру ҷавобгӯи талаботи стандарти байналмилалӣ дошта, дар як вақт имкон дорад ба зиёда аз 100 ҷаҳонгард хизмат расонад. дар ин ҷо барои зиндагӣ ва фароғати сайёҳон инчунин сайругашт, ташхису табобат ва машғул шудани онҳо ба камонварӣ ва дигар намуди бозиҳои шавқовари қадима шароити замонавӣ фароҳам шудааст. дар комплекси сайёҳӣ 10 хонаи истиқоматӣ ва дигар таҷҳизоти солимгардонӣ ворид ва насб шуда, дастгоҳу таҷҳизоти дохили он бо ишора идора карда мешавад. ҳоло дар ин мавзеи туристӣ зиёда аз 40 сокини деҳаи Зев ба кор таъмин шуданд ва оянда бо вусъат ёфтани иншооти сайёҳӣ шумораи коргарон ба 100 нафар расонида мешавад. дар комплекси сайёҳӣ ҳамчунин бинои дуошёнаи ташхису табобат бунёд шудааст, ки бо дастгоҳу таҷҳизоти муосир таъмин аст ва дар як вақт метавонад ба 50 нафар хизмат расонад. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иқдоми соҳибкорони ватаниро дар самти бунёди инфраструктури сайёҳӣ муҳим номида таъкид карданд, ки барои анҷоми хизматрасонӣ бо сифату сатҳи баланд ба сайёҳону меҳмонон ҷавонону мутахассисони кордону донандаи забонҳои хориҷӣ ҷалб карда шаванд. бунёди иншооти нави сайёҳӣ дар ин мавзеъ ба рушди соҳа, таъмини сокинон бо ҷои кор ва беҳсозии сатҳи иҷтимоии аҳолӣ замина гузошт. тибқи маълумот ҳоло дар ноҳияи Дарвоз 162 иншооти таърихиву сайёҳӣ ва хизматрасонӣ фаъолият дорад. дар 6 моҳи соли равон наздики 5000 сайёҳи дохиливу хориҷӣ аз мавзеъҳои таърихӣ ва сайёҳии ноҳияи Дарвоз дидан намудаанд ва бунёди комплекси сайёҳии ZEV-S ба рушди ояндаи соҳа ва ҷалби бештари сайёҳони хориҷӣ замина мегузорад. 25 июн президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар идомаи сафари корӣ дар ноҳияи Дарвоз ҳамчунин аз деҳаи этнографии комплекси сайёҳии ZEV-S дидан намуданд. иншооти нави сайёҳӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ аз ҷониби соҳибкорони ватанӣ сохта шуда, дар он зиёда аз 20 сокини маҳаллӣ бо кор таъмин шудааст. 25 июн президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар идомаи сафари корӣ дар ноҳияи Дарвоз ҳамчунин аз деҳаи этнографии комплекси сайёҳии ZEV-S дидан намуданд. иншооти нави сайёҳӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ аз ҷониби соҳибкорони ватанӣ сохта шуда, дар он зиёда аз 20 сокини маҳаллӣ ба кор таъмин шудааст. дар ин мавзеъ сайёҳӣ барои муаррифии таъриху фарҳанги қадимаи миллати тоҷик намунаи 8 хонаи истиқоматӣ, осёби обӣ, бодӣ, ҷувоз ва дигар намуди суннату анъанаҳои мардумӣ, ки давраҳои гуногуни зиндагӣ ва кору фаъолияти сокинони шаҳру ноҳияҳои вилоятро дар бар мегирад,
бунёд шудааст. дар деҳаи этнографӣ хонаҳои хурди болой ва чӯб сохта шуда минбаъд ки асрҳо тоҷикони кӯҳистон барои худ месохтанд ба сайёҳон муаррифӣ мешавад. ба таъкиди таърихшиносон аз 3000 сол пеш ин ҷониб мардуми тоҷик ба хусус сокинони кӯҳистони Бадахшон дар деҳот ҳамин гуна зиндагӣ мекарданд. дар ҳамин ҷо ҳамзамон аз ҷониби сокинони шаҳру ноҳияҳои минтақаи Рашт, Хатлон ва Суғд ҳунарҳои қадимаи мардумӣ ва хӯрокҳои миллӣ муаррифӣ шуд. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суҳбат бо сокинон таъкид намуданд ки вазъияти душвори замони муосир моро водор месозад ки ба қадри тинҷиву оромӣ ватан бирасем, барои ҳифзи арзишҳои миллӣ ва пос доштани фарҳангу таърихи пурғановат устуворона қадам гузорем ва саҳми худро ҳамчун фарзандони содиқи диёр дар ободии кишварамон гузорем. дар деҳаи этнографӣ на танҳо хонаҳои қадимаи мардуми Бадахшон, балки иншооти муосир ҳам сохта шудааст ки диққати сайёҳонро ба худ ҷалб месозад. таҷҳизоти махсуси истеҳсоли гулоб ки тавассути он аз гулу гиёҳҳои шифобахши Тоҷикистон, атрiyot, шароб ва маводи доруворӣ омода мешавад, муаррифӣ гардид. деҳаи зеви ноҳияи Дарвоз боду ҳавои форам, чашмаҳои табобатӣ ва манзараҳои табиӣ дорад ки диққати ҳар як бинандаро ба худ ҷалб месозад. дар ин ҷо бо таваҷҷӯҳ ва дастгириҳои президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳавзи моҳипарварӣ, маркази ба ҳисобгирии зеҳни сунъӣ, комплекси сайёҳӣ, хонаи этнографӣ ва дигар иншооти замонавӣ бунёду мавриди истифода қарор гирифт. дар ин ҷо наздики 100 сокини маҳаллӣ соҳиби ҷои кор гардиданд. ин як нишонаи аз таъриху фарҳанги ин ёкон бо хабар гаштани мардум ва махсусан ҷавонон ва махсусан хонандагони мактабҳои миёнаву донишҷӯён таваҷҷӯҳашон ба ин чизҳо зиёд мегардад ва оно ин арзишҳои хеле қадимаи миллии худам оно пос медоранд ва дар хотир нигоҳ медоранд. вин як иқдоми хеле пешқадами ҷаноби олӣ аст, чунки худи он кас як шахсияти фарҳангӣ аст. фарҳанга хеле дӯст медорад. дар ин ҷо асосан масъулияи сохтмонии маҳаллӣ, истифода аз сангу чӯб ва хишти хом хонаҳоро бунёд кардем. миннатдории худро ба пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баён мекунам. барои дастгирии доимияшон, барои ҳидояти доимияшон кӯшиш мекунем ки дар оянда барои зебо намудани як гӯшаи ин диёр саҳми арзандаи худро гузорам. ман бисёр миннатдор ҳастам. мо ҳамаи ҳунармандо аз ҷаноби олӣ миннатдор ҳастем ки солҳои рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ шид. зани кӯҳистон кай хориҷи кишвара медид. не ки мо ин қадар мамлакатҳоро гаштем, ин қадар дидем, ҷаҳона дидем ва ҳозир мо медонем ки чӣ кор кунем. ин Тоҷикистон биҳишти дунёе. роста ҷаноби олӣ мега. ман ҳис кардам биҳишти дунёе. ҳамин оби ханакмон, нони гармон. ман ҳамина ҳис кардам. дар ин ҷо аз ҷониби аҳли ҳунари ноҳия барномаи кӯтоҳи фарҳангӣ намоиш дода шуд ки муаррифгари таъриху фарҳанги кӯҳанбунёди тоҷикон аст. مغنی بیامد شهی سرفراز و درواز با صد مهر و راز و نیاز. بیاور یکی چنگ و آن تارا، بزن نغمه آبی خنبارا. ای خنباری کبودی آسمانی، چی گوهر داری چون ستاره شریفی جور از صحرایت صدف کاری و سپولت مرا سپرده
صحرای ستاره است مرا سرچشمت چشمی کبودی مستی خون است مرا سرچشمت چشمی کبودی مستی خون چشمی آسمان یا از دلی درواز میایی زی چشمی آسمان یا از دلی درواز امروز تسکینت بیا سویک دمه کی میرسد امروز تسکینت ای خونباوی کبودی آسمانی چی گوهر داری چو ستاره شریفی جور از صحرایت صدف سپولت مرا سپردهی صحرای ستاره است مرا سرچشمت چشمی کبودی مستی خون است مرا سرچشمت چشمی کبودی مستی خون کشتی بیشکست در ساحل شدی کاروان عشق را محمل شدی انجمن آرای هر محفل شدی خلق ما را رهبری عاقل شدی خلق ما را رهبری عاقل شدی تاجیکستان را ثمر بخشیده‌ای تاجیکان را بال و پر بخشیده‌ای شوکت در بحر و بر بخشیده‌ای مونس و محبوبی اهل دل شدی مونس و محبوبی اهل دل شدی امروز که گل کرده سراپرده چمن در باغ جهان سرسبز و شکوفه‌زا شدشت و دمن چون قلب جوان سرسبز و شکوفه‌زا شدشت و دمن چون قلب جوان خوش آمدی ای رهبری فرخنده زیرا بی از روها
سبزی دیدار شما با دستی دعا مشتاق حضورتان بود پیر و جوان بر دیده و جان مشتاق حضورتان بود پیر و جوان بر دیده و جان شکرانه خلق از در و دیوار رسد از یار رسد از یار رسد شکرانه خلق از در و دیوار رسد از یار رسد از یار رسد احسن تو سنا باد به معمار وطن از نسل کیان احسن تو سنا باد به معمار وطن از نسل کیان ای سروری ما رهبری ما ملک تو آباد شکرانه تو گویم این بختی خدا داد عینک و پیندار و گفتار و برقدار شایسته ترین شخصی به هر لطف سزاوار این است به مادر و وطن راز دل من بگذار جهان بشنود آواز دل منه میری وطنم قلبی مرا کند چراغان حفظی وطنم باعثی عمری خوش و خندان پس در ره انسان شرفی عالی انسان چون دل ندیهم در کف چون نگذرم از جا این است به مادر و وطن راز دل من بگذار جهان بشنود آواز دل منه سوگند به پیغامی من و مادری مشفق سوگند به پاکیزگی دو دلی صادق سازم به وطن خدمت شایسته و لایق تا کار و گفتار شود ساز و موافق این است به مادر و وطن راز دل من بگذار جهان بشنود آواز دل منه از شهر دوشنبه به کلاب و به درباد تا چین و بدخشان رهی مهر شود باد پیشگاه قلبی کمران کو گذشته راهی نو و دورانی نوین می شود آغاز این است به مادر و وطن راز دل من بگذار جهان بشنود آواز دل منه از مقدمت شاهی شرفمندی سرافراز گل ریخت همه کوشم و کاشانه دربان در قلب همه پیر و جوان بین چه صدایست ای سروری ما باز و درباد بیا باز این است به مادر و وطن راز دل من بگذار جهان بشنود آواز دل من بگذار جهان بشنود آواز دل منه بیست و پنجم ایون پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان بعد افتتاح یک قطار انشاءات و شناسایی با وضع زندگی مردم با راهبران و فعالان ناحیه درواز ملاقات نمودند.
هموطنان عزیز، پیش از همه میخواستم مردم شرفمند ناحیه درواز را به افتخار روز وحدت ملی تبریک گفته برای پیشازگیری گرم و صمیمی ایثار سپاس نمایم. سلامت باشید. ما ضمن سفر کاری نوبتی به ناحیه شاهد باز هم رشد یافتن این دیار گردیدیم. در حدود ناحیه امروز نتیجه های زحمتی صافتلانه مردم ناحیه از جمله خواجگی ماهی پروری و آزمایشگاه آن که در آن بار اول در کشور پرورش و استحصال ماهی نادر با نام آزاد ماهی یعنی لاساس را برآمده می شود و یک چند انشاءات دیگری تعیینات استحصالی اجتماعی اینچنین موضع استراحتگاه به استفاده داده شدند. همزمان با این شاهراه بین المللی قلعه خم ونج سرحدی روشان به مسافه 92.5 کیلومتر با 12 پل ماشینگذر و یکی از نقب‌های آن با درازی 3400 متر که 3 سال قبل به بنیاد آنها آغاز رسمی بخشیده بودیم مورد بهره برداری قرار داده شد. از دو نقب این مسیر بنیاد گردیده یکی تاجیکستان و نقب دویم که با درازی 1800 متر تا آخر سال به استفاده داده می شود بدخشان نامگذاری گردید. این راه معاصر و نقب‌های آن جوابگوی به معیارهای بین المللی بنیاد گردیده در آینده به رشد با سرعت ولایت مختار کوهستان بدخشان به مراتب افزایش یافتن شماره سیاحان داخلی و خارجی یعنی باز هم بهتر گردیدن سطح نیکوحوالی ساکنان ولایت و ناحیه آن از جمله ناحیه درواز مساعدت می‌نماید. با استفاده از فرصت من به ساختمانچیان و مهندسان و همه شخصانی که در بنیاد این انشاءات استراتژی سهم گذاشته ایستادند منتداری صمیمی بیان می‌نمایم. همزمان با این به وزارت نقلیات مرکز تطبیق لایحه رهبریت ولایت و ناحیه سپارش داده می شود که صفت اجرای کارهای ساختمان را زیر نظارت دائمی خود قرار داده برای در مهلت معین گردیده پورا به استفاده دادن شهرها چاره‌های ضروری اندیشید. بنیاد راه‌ها و انفراستراکچور معاصر برای رشد اجتماعی و اقتصادی ولایت و ناحیه بسیار مهم بوده. جهت تأسیس کارخانه‌های استحصالی و خدمت رسانی، جایهای نوی کاری، زیاد گردیدن درآمد اهالی و بودجه ناحیه زمینه مساعد فراهم می‌آورد. مسافه شهرهای قلعه خمونج سرحد روشان قبلا 109 کیلومتر بود. با بنیاد دو نقب به درازی 5.2 کیلومتر مسافه راه به 92.5 کیلومتر برابر شد و 16.5 کیلومتر کوتاه گردید. یعنی راهی که پیش در 4.5 ساعت طی میشد می‌بود کمتر از 2 ساعت را در بر می‌گیرد. از حدود ناحیه درواز بیش از 158 کیلومتر راه‌های دارای اهمیت بین المللی می‌گذارند که برای تجدید و برقرارسازی آنها تا امروز از جانب حکومت مملکت 8 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی با مبلغ 920 میلیون سومانی تطبیق گردیده است. در نتیجه سال 2024 حجم مسافربری به 960,000 نفر و بارکشانی به 50,000 تانه رسانیده شد که
این نشان دهنده ها نسبت به 5 سال پیش یعنی سال 2020 قریب 2 برابر زیاد می باشد. در دوران صاحب استقلالی از جانب حکومت مملکت برای رشد ناحیه درواز 17 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی با مبلغ عمومی بیش از 1 میلیارد سامانی عملی گردیده. حالا تطبیق باز 6 لایحه دیگر با مبلغ بیش از 1.4 میلیارد سامانی ادامه دارد. در مجموع برای رشد اجتماعی و اقتصادی ناحیه در دوام 34 سال صاحب استقلالی کشور از حساب همه منبع‌های مبلغ‌زاری بیش از 1.9 میلیارد سامانی روانه گردیده است. علاوه بر این در این دوره از جانب نظام بانکی کشور به اهالی و صاحبکاران ناحیه 154 میلیون سامانی قرض داده شده است. این نشان دهنده در 5 ماه سال جاری 7 میلیون سامانی را تشکیل داده نسبت به همین دوره سال گذشته 18% افزایش یافته است. هموطنان عزیز، من هنگام سفر به شهر ناحیه‌های کشور دائما تاکید می‌نمایم که حادثه‌های در جهان امروزه به میان آمده به تأمین اهالی دنیا با مواد غذایی تأثیری منفی رسانیده ایستاده‌اند. از این رو رشد ساحه کشاورزی و در همه فصل‌ها با محصولات آذوقه‌واری تأمین نمودن بازار داخلی اهمیت استراتژیکی داشته استفاده ثمرناک و عاقلانه امکانات‌های این ساحه را تقاضا می‌نماید. حکومت مملکت جهت زیاد نمودن حجم استحصال محصولات کشاورزی و فراهم ساختن شرایط مساعد برای رشد ساحه همه تدبیرهای ضروری را عملی کرده ایستاده است. در نتیجه تدبیرهای تا امروز اندیشیده شده حجم استحصال محصولات کشاورزی در ناحیه درواز از 10 میلیون سامانی سال 2000 به 85 میلیون سامانی در سال 2024 رسیده است، یعنی 8.5 برابر زیاد گردیده است. در این دوره استحصال کارتوشک 3 برابر، سبزیجات 5 و میوه 9 برابر افزایش یافته است. حاضرین گرامی، از جانب حکومت مملکت با مقصد وسعت بخشیدن بنیاد کارخانه‌های خرد و بزرگ صنعتی، تأمین نمودن گوناگون سمتی استحصالات، افزایش دادن حجم استحصال محصولات ساحه و کم کردن وابستگی اقتصادیات ملی از عامل‌های بیرونی صنعتی کننده با ثروت کشور همچون یکی از هدف‌های ملی اعلان گردیده است. در ناحیه درواز امکانیت‌ها برای رشد ساحه صنعت وسیع بوده. استحصال محصولات صنعتی در دوران صاحب استقلالی از 5 به 20 نانگوی رسانیده شده است. حجم استحصال محصولات صنعتی از 5.4 میلیون سامانی سال 1993 تا 78 میلیون سامانی در سال 2024 یعنی 14 برابر افزایش یافته. حصه آن در استحصال محصولات صنعتی ولایت از 9% سال 1993 تا 26% در سال 2024 زیاد گردیده است. در 5 ماه سال 2025 استحصال نوشاکی‌های تشنه‌شکن نسبت به همین دوره سال گذشته 4 برابر زیاد شده است که این تجربه خوب میباشد. اما در این دوره استحصال لباس مکتبی نسبت به همین دوره سال گذشته 17% کاهش یافته است که اندیشیدن چاره‌های ضروری را تقاضا می‌نماید. برابریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت و ناحیه یکجا با وزارت صنعت و تکنولوژی نو سپارش داده می‌شود که جهت برطرف نمودن حالت مذکور تدبیرهای مشخصند. با در نظر داشت فراوانی ذخیره‌های معدن در قلمرو ناحیه، استخراج کارکرد و استفاده ثمرناک آنها برای رشد اقتصادیات اهمیت کلان دارد. بنابراین مسئولین را ضرور است که جهت استفاده پوره اقتدارها و امکانات‌های ناحیه در سمت استحصال صنعتی
تدبیرهای ضروری را راه اندازی نمایند. همزمان با این ضرور است که کارکرد اشیاء خام محلی و استحصال محصولات نهایی دارای ارزش بلند علاوه شده وسیع برا مانده شود. در نهایت طی 34 سال صاحب‌استقلالی در دایره لایحه سرمایه‌گذاری دولتی 12 انشاءات انرژتیکی با مبلغ بیش از 34 میلیون سومانی بنیاد و تجدید گردیده به استفاده داده شده است. تنها در یک سال اخیر در دایره آمادگی به جشن 35 سالگی استقلال دولتی خطهای انتقال برقی 35 کیلووات از دهه شیرگاوت تا دهه نولوان به مسافه 23 کیلومتر و از دهه نولوان به طرف زیگر 10 کیلومتر به مبلغ عمومی 15 میلیون سومانی بنیاد و به استفاده داده شدند. همچنین در دوره سفر ما به نوعیان نیروگاه برقی آبی خرد یاگت به استفاده داده شد که برای ساختمان آن قریب 7 میلیون سومانی روانه گردیده است. غیر از این برای با نیروی برق تامین نمودن دهه‌های دوردست نهایت ساختمان نیروگاه برقی آفتابی 4 سون و نیروگاه برقی آبی خرد گوشون با مبلغ عمومی 3.5 میلیون سومانی به نقشه گرفته شده است. هموطنان عزیز، حکومت مملکت برای زینه به زینه بهتر نمودن سطح نیکوحالی مردم بخصوص دستگیری دولتی قشر آسیب پذیر جامعه در شرایط کنونی به سیاست اجتماعی افضلیت داده جهت رسیدن به هدف‌های گذاشته شده تدبیرهای ضروری اندیشیده ایستاده است. در این سمت طی زمان صاحب‌استقلالی در ناحیه درواز 34 مؤسسه تأسیسات عمومی با 3,500 جای نشست ساخته به استفاده داده شد. حالا با دستگیری حکومت مملکت ساختمان باز یک مکتب زمانوی در دهه دشتک برای 560 خواننده با مرام ادامه دارد. بر ضمن این ساختمان 2 بینای تعلیمی با 340 جای نشست در سال جاری به انجام می‌رسد. باید گفت که از سال 1991 تا سال 2024 در ناحیه درواز 10,860 نفر مؤسسه‌های تأسیسات میانه عمومی را ختم کرده است. از این شماره 9,720 نفر با مؤسسه‌های تأسیسات میانه و عالی کسبی داخل شده بیش از 8,000 نفر صاحب معلومات عالی و میانه کسبی گردیده است. این خیلی موفقیت بزرگ است. قریب 90% ختم کنندگان تنها در 14 سال اخیر از ناحیه درواز 3,305 نفر جوانان صاحب معلومات عالی و میانه کسبی گردیدند که 88% ختم کردگان مکتب‌ها را تشکیل می‌دهند. احسان به آموزگاران. با وجود نتیجه‌های نظررس در ساحه معارف ناحیه هنوز هم یک قطار مسائل حل طلب وجود دارند که از مقامات دخلدار جهت برطرف نمودن آنها مسئولیت جدی و سریع را طلب می‌کند. از جمله در ناحیه همگی یک مؤسسه تا مکتبی و 19 مرکز انکشاف کودک فعالیت داشتند. فراگیری کودکان به تحصیلات تا مکتبی 29% میباشد که قانع کننده نیست. اینچنین 7 مؤسسه تعلیمی در حالت صدمه‌ای قرار داشته، 5 مؤسسه تعمیر طلب میباشد. وابسته به این به وزارت مالی و این و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه سپارش داده می شود که مشکلات موجوده ساحه معارف ناحیه را هر چیز زودتر برطرف نمایند. حاضرین گرامی، من بارها ابراز داشته بودم و بار دیگر تکرار می نمایم که سلامتی ملت با ایگری دولت به حساب می رود. زیرا کار و فعالیت ثمرناک ما و شما از سلامتی وابستگی کلان دارد. بنابراین سالمی و دراز عمری که در نتیجه بلند برداشتن صفت خدمت رسانی‌های طبی به دست می آید از جمله افضلیت‌های سیاست اجتماعی حکومت مملکت می باشد. حالا از ناحیه درواز در مؤسسه‌های تأسیسات عالی کسبی کشور
از روی اختصاصهای طبی 56 نفر از جمله 25 نفر طبق کوتای پرزیدنتی و در کالج های طبی 122 نفر دانشجویان تحصیل دارند که برای با متخصصان تامین نمودن مؤسسه‌های طبی این دیار مساعدت می‌نماید. قابل ذکر است که در 10 سال اخیر برای تعمیر و ساختمان و بهتر نمودن صفت خدمت رسانه‌های طبی در ناحیه بیش از 25 میلیون سومانی روانه کرده شده است. حاضرین محترم، تحکیم زمینه‌های اخلاقی و معنوی جامعه و تربیت نسل سالم یکی از سمت‌های مهم سیاست دولت و حکومت مملکت محسوب می‌یابد که عملی گردیدن آن توسط رعایت دقیق قانونگذاری تأمین می‌گردد. از این رو رهبران و فعالان ناحیه درواز، اهل معارف، زاییان، پدر و مادران و فعالان را ضرور است که مسئله اجرای حتمی طلبات قانون ملی درباره مسئولیت برای تعلیم و تربیت کودک را زیر توجه دائمی قرار دهد. وابسته به این خاطر نشان می‌سازم که اشتراک فعالانه پدر و مادران در تعلیم و تربیت فرزندان اساس تشکل شخصیت وطندوست و دارای حس بلند مسئولیت شناسی میباشد. در 1 سال و 5 ماه اخیر حالتهای تعلیم غیرقانونی دینی با جلب 320 نفر تعلیم گیرندگان آشکار کرده شدند. از این لحاظ رهبران مقامات محلی، نمایندگان جامعه شهروندی، اهل ضیا، خادمان دین و آموزگاران وظیفه دارند که دایر به بلند برداشتن سطح معرفت سیاسی و حقوقی جوانان، تحکیم حس خودشناسی و خودآگاهی و مقاومت آنها به افراطگرایی تدبیرهای مؤثر را راه اندازی نمایند. حاضرین محترم، در نتیجه وسعت پیدا کردن کارهای سازندگی و بنیادکاری طی سالهای صاحب استقلالی در ناحیه درواز، مخصوصا در مرکز آن قلعه خم، ده‌ها انشاءات گوناگون با طرح زمانه‌ای بنیاد گردیده. حالا این گوشه وطنمان به یکی از مکانهای زیباترین مملکت تبدیل یافته است. در دایره آمادگی به جشن 35 سالگی استقلال دولتی در ناحیه بنیاد از نوسازی 121 انشاءات تعیینات گوناگون به نقشه گرفته شده. تا امروز 85 انشاءات ساخته به استفاده داده شده است که 71% نقشه را تشکیل می‌دهد. مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه یک جا با وزارت اداره داخلدار وظیفه دار کرده می‌شوند جهتی در مهلت معین گردیده و با صفت بلند به انجام رسانیدن انشاءاتی به نقشه گرفته شده تدبیرهای ادامه‌گی اندیشه. بار دیگر تاکید می‌نمایم که یکی از وظیفه‌های اولین درجه مسئولین وزارت اداره‌ها و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی تامین نمودن رشد اقتصادی و اجتماعی کشور و تقویت کارهای سازندگی و آبادکاری، حفظ دستاوردهای صاحب استقلالی، تحکیم وحدت ملی و صلح و ثبات میباشد. علاوه بر این هر یکی ما با در نظر داشته وضع ناآرام جهان امروزه باید همیشه برای حمایت منفعت‌های ملت و دولتمان آماده باشیم. ما باید همیشه شکرانه کنیم که در دولتی صاحب استقلال و وطن آرام و آباد زندگی داریم و فرزندان خود را در شرایط صلح و آسایش به کمال رسانیده ایستاده ایم. بنابراین هر یکی ما وظیفه داریم که برای تحکیم وحدت ملی، دستاورد بسا ارزشمند خلقمان، پیشرفت دولتمان و شکوفایی و آبادی سرزمین اجدادیمان بیشتر تلاش نماییم و زحمت کشیم. باور دارم که مردم سربلند ناحیه درواز با سرجمعی و متحدی می‌بد نیز برای پیشرفت دیار خود و کشور صاحب استقلالمان سهمی ارزشمند می‌گذارند و این گوشه بیشتاسای وطنمان را باز هم آباد و زیبا می‌گردانند.
همه مردم زحمت دوست ناحیه درواز و شما حاضرین ارجمند را بار دیگر با افتخار روز وحدت ملی صمیمانه تبریک گفته در جاده مقدس وطنسازی و وطنداری با کل ساکنان وطن دوست و سربلند ناحیه برای موفقیت و خانه آباد و روزگار پرفیض آرزو می نمایم. همیشه سلامت و سربلند باشید. مرحمت. السلام ای پیشوا، ای قهرمانی ملتم، قهرمانی داستانی جاویدانی ملتم. با کمال ادب و احترام سلام عرض می کنم به شما اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان. ملاحت شاه رحمتزاده، خواننده صنف 11 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 17، محترم جناب عالی، جوانی بهار عمر هر یک انسان به شمار می رود و در قطار نعمتهای بزرگ که خداوند به انسان ارزانی داده است جای داده شده است. صحیفه های پر افتخار خلق تاجیک ما جوانان دوران استقلال را وادار به آن می سازد که از داشتن چنین دولت و از داشتن چنین سروری عاقل و دانا افتخار نماییم. تاجیکان هزار ساله ها معجزه را انتظاری می کشیدند و در آرزوی نجات بخش بودند. نهایت سال 1992 خداوند این معجزه را به حقیقت تبدیل داد و از میان 6 میلیون نفر 1 نفر را نجات بخش ملت و دولت گردانید که این هم باشد شمایید. رحمت. بنده اشتراکچی آزمون‌های سطح جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است و تاجیکستان وطن عزیز من می باشم. سال گذشته در دور نهایی آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز من سزاوار دیپلم گردیدم. شما پیشوای ملت تاجیکان واقعاً شخصی آموزنده و آموزگار هستید و با وجود کارهای زیاد دولتی باز با آموزش تاریخ گذشته خود خیلی صمیمی مناسبت می نمایید که این مایه عبرت و پیروی همه جوانان است. خدمت‌های شما برای خلق و وطن خیلی بی‌نظیر بوده، برای هر یک ساکن وطن دوست و ملت پرور باعث ارجگذاری و نمونه عالی وطنداری به حساب می رود. اقرار باید شد که در تصویر آن همه از خودگذری ها و فداکاری های شما در راه سعادت و خوشبختی خلق قلم عاجز می ماند. محترم اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای محبوب ملت، در فرجام می خواهم با زمزمه 4 مصرع شعری از ایجادیات شاگردانه خود بار دیگر قدوم مبارک شما را خیر مقدم گویم. پیشوای ملتم، آبرویم نامی توست، هستی من دولتم، از نامی توست، از نامی توست. هر کجا که بنگرم آبادی و آزادگی است، هر کجا که بنگرم آبادی و آزادگی است. این همه آزادگی از کار و از پیکار توست، این همه آزادگی از کار و از پیکار توست. سلامت و سربلند باشید محترم جناب عالی. یک جان تشکر. سلامت.
صنف چند میخوانم؟ محترم جناب عالی امسال صنف 11 را ختم کردم. ختم کردی؟ بله. کجا میروی؟ دانشگاه ملی ژورنالیست روزنامه نگار. مرکزی تحصیل نامنویس شدی؟ بله. داخل میشوی؟ در کدام آزمون ها فروغ صبح دانای کتاب است؟ تاجیکستان وطنی عزیز من. بله. خب تاجیکستان وطنی عزیز من کدام سروده خواندی غالب آزمون گشتی؟ سرودی مادر را سرایده بود. کنی یک زمزمه که چی؟ به رنج دستی مادر گنجی سحر نباشد، امثال مادری من در بحر و بر نباشد. داننده عزیزان مادر نشاطی عمر است، خوشتر ز روی مادر در بحر و بر نباشد. خوشتر ز روی مادر در بحر و بر نباشد. یک جان تشکر. خب داری یک شعر یک سروده که خودت دوست می‌داری؟ بله. همون را زمزمه که برای خودت. وعدت را انتظارم تو بیا به خانه من، طاقت دورید ندارم یاری پر بهانه من. طاقت دورید ندارم یاری پر بهانه من. باز دلم رسید به کارم باز آبی دیده بارم. باز دلم رسید به کارم باز آبی دیده بارم. دل ساده شده عاشق چه کنم چاره ندارم. عاقبت بدام عشق مگرفتار شدم. عاقبت بدام عشق مگرفتار شدم. پیش از همه گپ اول سلامت میگم، زیبنده توی به این مقامت میگم. از وحدت تو همه جهان پند گرفت، شهد همه عالم به کامت میگم. رحمت. ای داره درواز ما شاه شهان اومده است، سروری محبوبی ما سری بدخشان اومده است. مردم مهنت پرست بکشان آغوش و کنار، بر دیار شعر و آهنگ بزرگان اومده است. پیشوای ملت جناب عالی محترم امام رحمان، پیش همه قدم مبارک شما را به این دیار زردخیز مقتدر، به این دیار مطیبان حافظان پهلوان نمدار خیر مقدم میگم. اگر جناب عالی از یادتون نرفته باشه 3 سال پیش فاطمه رحمتی در همین جا برآمد کربی و من امون گفتم که ما دوگانه کیم. من امو زهرا سلیمانова خواهر فاطمه ها امو زهرا سلیمانova اشلاق زی. شما فاطمه را بسیار حرمت احترام کرده. فاطمه تبی شد بعد برآمد با شما به خانه من راست اومد گفت که زهرا من دیگه بمرم ارمان ندارم. درهای بابیانه جناب عالی را گرفتم چنان خرسن بود که تصویر کردنش مشکل بود. جناب عالی من همه برآمده شما را تماشا میکنم و به فرزندام و نوستان و بچه‌ام میگم که نصیحت‌های عبرت آموز شما را در زندگی همقدم خود چه کنن. شما نفر هستی که دولت را به تنزل نجات دای صلح و امانی آوره، همچون پرزیدنت همچون پادشاه همچون پیشوا رسالت خودتون انجام دای و فقط امین میگم که ارزنده همه تعریف توصیف احترام هستی. من از دل پر میگم که هر کسی که نصیحت‌های امروزه شما را نادیده میگیره کور و کر و ناشکر و ناسپاس است. محترم جناب عالی وقتی که به سر آدم یگان فلاکت میآید آرزو میکنه که آدم باشه که از فلاکت رها کنه. شما نجات بخش ملتی که تاجی گردیده و دولت پاره گشته را به هم آورده صاحبی نمودید. مردمی درواز مردمی شکرگزارن از کتت آمده همه شما را دوست می‌دارن. کودکی که نو از مادرش توجه زبان پیدا می‌کنه بابی امام علی میگه. همه مردمی درواز شما را دوست می‌دارن. جناب عالی من امروز که در سر دولت در داره شما زندگی دارم تا میکنم که دائم در سر دولت باشه. جناب عالی میخواستم در حقیم نداری سمی خدمت و عائلمون برای احترام سمی که نسبت فاطمه رحمتی کرده بیان کنم. ما اون شما در زندگی بعد مردهش هم احترام کرده. خدا از شما راضی باشه. جناب عالی من میدونم که مینداری خدمت خیلی بیان کنم. جناب عالی من در سال 96 دشنبه در یکم سیاسی که کواتیر میستم همه هم کوچه ها افلاس غش بین دیگه همه کوچه ها گل گلزارشن. اگر در کوچه ها دشنبه برگ بکوب و میکروسکوپ نمیابیش. این همش از راهبری خوبی رستم امام علی در پی خط رفته است.
من مادر دروازه زینگ جونم. آرمان دارم که جناب شوم مهمونم. دستار کنم در پیشکش بمونم. بعدی رفتنش یک فاتحهش بخونم. انا جناب عالی امیر ما امی مردمی درواز امی راحت بس خونه که میبرایم خدمت‌های تر میبینیم امی راه عیدزاری تر راه مهر نام نهادیم امتری پادشاه عادل ددگان قون مکان نگذشته است مثل شما پروردگار دائم سر دولت داشتی سایبان سر ما باشی. یک جان تشکر. خاله فاطمه بسیار در تاریخ مادران تاجیک با حرف‌های زرین نوشته میشه. برای چی؟ وقتی که مادر تاجیک در سن سال خاله فاطمه نگاه کنید دوراندیشی با عقلی و خیردی و در همینجا برآمد کرده گفت که من در آزمون فروغ صبح دانایی کتاب از شرکت می‌ورزم اشتراک میکنم آزادانه صحبت کردن هم سخندان بود سخنور بود همین تکان جدی داد که یک طایفه مردم رو بیاره به کتاب خواندن هر یک کلمش معنای یک اثر داشت اگر آدمی که معنای سخن فهمد دیگر که خاله فاطمه طلب یگان چیزی را نکرد در تاریخ ماند خاله فاطمه زن مادر تاجیک چگونه تمدن و فرهنگ قدیمه داشتن ملت تاجیک آریایی تباری بودنش تمدن و فرهنگ قدیمه داشتنش اثبات کرد و بینین اکشری جوریف هم از همین مناطق جهانی کرد که امروز بعدی وای عبدالله نظری بعدی وای اینا پسراش اسماعیل دیگه دولت و ادامه داده ایستادن این میرود همین چی ببینید موسیقی آهنگ ضربی اکشری جوریف تا حاضر ادامه دارد یعنی خدمت کردند تا حالا فرزنداشون نبیرهاشون خدمت کرده ایستادن انا خاله فاطمه هم همین خیل درواز این دروازی که من دیدم سالهای 93 و 94 و 95 و 90 نیست درواز یک شهر زیبا و آباد شده است خانه ها دارند ساز کردن در کار آبادی تاجیکستان همین است امکانیت دارد آهسته آهسته در یک سال نشید 3 سال ده 4 سال ده 5 سال ده خانه ها در نصب کردن در کار که جان هم یک چی بهره برد شرایط خوب زندگی مهیا کنیم چرا زیاده روی میکنیم برای چی؟ برای کی میکنیم؟ در کجا نوشته شده است خرافات پرستی نکنیم دولت ها بینین کی آباد میکنند متخصص عالم دانشمند مهندس معمار طبیب فرزندا را تربیت کردم مادر کار کودکان را تربیت کنیم به دنیا آوردیم تربیت کنیم در خدی کوچه سر نتیم ما همین شب روز 43,000 در خارج کشور دانشجو داریم بچه‌های دختران با استعداد را روان کردیم هر سال 5,500 روان میکنم شماره دانشگاه و دانشکده‌های عالی مملکت به 48-49 رسید 3 برابر زیاد شد 13,000 دختران با استعداد ما در خارجه در 46 دولت دنیا تحصیل علم کرده ایستادن کسب آموخته ایستادن متخصص شده آمده خدمت میکنن جدی مشغول شده مادر ترسیده مادر کار نیست کم باشد و خوب باشد 2 زبان خارجی را داند سواد داشته باشد که بعد سر مای شما در زندگی اذیت نکشد محتاجی را نبیند گرده کج نکند برای سواد در کار کسب در کار هنر در کار برای رشد سیاحی اینفراساختار در کار یعنی خانه و در جای تازه و آزاده کار کنین دوست باشین برادر باشین یکدیگر را یاردم کنین خانه و در همسایه ها اونایی که صاحب کارا هستین بشه یک شهری آباد با امید هیچ کس شده ما در کار نیست ما خودمون زحمت میکشیم وطن خودمون را آباد میکنیم با همه شما برای پیشوازگیری صمیمیتان یک جان تشکر مینداری خود را بیان میکنم و روز جشن وحدت ملی برای خرد و بزرگ ناحیه درواز مهمان نواز مبارک باشه
баъди суханронии президенти кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар мулоқот бо роҳбарон ва фаъолони ноҳияи дарвоз собиқадори меҳнат сулаймонова зуҳро ба сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо нишони эҳтирому қадршиносӣ ҳамчун тӯҳфаи хотиравӣ тоқии миллӣ тақдим намуданд. модари хушбаён зуҳро сулаймонова эҳтироми худ ва мардуми дарвозро нисбат ба раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ ки бо дастгирию пуштибонӣ аз сиёсати созандаи роҳбари давлат пойтахти кишвар шаҳри душанберо ба макони дилфиреб шаҳри сулҳу орзуҳо мубаддал гардондаанд баён доштанд. дар ноҳияи ванҷ якчанд иншоот дар соҳаи маориф ва таъминоти оби нӯшокӣ ки барои таъмини зиндагии шойистаи мардум заминаи мусоид фароҳам меоранд дар доираи сафари кории президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ибтидо ёфтанд. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. дар доираи сафари кории президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон дар ноҳияи ванҷ як қатор иншооти ҳаётан муҳим мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуданд. аз ҷумла дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 36 деҳаи рави ҷамоати деҳоти ҷовидон 4 синфхонаи иловагӣ бо арзиши лоиҳавии 1 миллиону 560 ҳазор сомонӣ барои 45 нафар хонанда дар як баст бунёд гардидааст. сохта ба истифода додани иншооти мазкур дар ин муассисаи таълимӣ ба норасогии ҷои нишаст нуқта гузошта ба фароҳам овардани шароити беҳтари таълиму тарбияи хонандагон мусоидат намуд. дар баробари сохта ба истифода додани бинои нави таълимӣ тамоми лавозимоти зарурӣ барои омӯзгорону хонандагон дастрас гардонида шуд ки ин барои ба стандартҳои миллию байналмилалӣ баробар кардани сатҳи таълиму тарбия ва рушди малакаи зеҳнии заминаи мусоид фароҳам меорад. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 23 деҳаи жамаги ҷамоати деҳоти язгуломи ноҳияи ванҷ 301 хонанда ба таҳсил фаро гирифта шудааст ки норасоии ҷои нишаст ба назар мерасид. акнун ин мушкилот бартараф гардид, чунки дар доираи сафари кории президенти мамлакат ба ноҳияи ванҷ дар назди ин муассисаи таълимӣ 3 синфхонаи иловагӣ барои 36 нафар хонанда дар як баст сохта шуд. сарфи маблағи иҷрои корҳои сохтмонӣ 1 миллиону 300 ҳазор сомониро ташкил додааст ки ба хотири дар сатҳи баланд ба роҳ мондани раванди таълим иншооти навбунёд ба тамоми лавозимоти зарурии таълимӣ муҳайё мебошад. мувофиқи маълумот дар ноҳияи ванҷ шумораи хонандагон 5615 нафарро ташкил медиҳад ки ба онҳо 775 омӯзгор дар 51 муассисаи таълимӣ дарс мегӯянд. ба хотири кам кардани норасоии ҷои нишаст дар муассисаҳои таълимӣ мувофиқи нақшачорабиниҳо бахшида ба сазовор пешвоз гирифтани ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар назди 3 муассисаи таълимӣ 11 синфхонаи иловагӣ бояд сохта ба истифода дода шавад. бояд гуфт ки об манбаи асосии ҳаёти инсоният ба шумор меравад. аз ин рӯ дар ноҳияи ванҷ ба таъминоти оби нӯшокӣ аҳамияти аввалин дараҷа зоҳир карда мешавад. ин аст ки дар доираи сафари кории президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба ноҳияи ванҷ дар деҳаи мутравни ҷамоати деҳоти язгулом хатти оби нӯшокӣ бо арзиши лоиҳавии 1 миллиону 300 ҳазор сомонӣ бунёд гардид. барқарорсозӣ хатти оби нӯшондаи ҷамоати деҳоти язгулом деҳаи мутрав ки дар масофаи 6500 метр яъне 6.5 километр сохта ба истифода дода шуд ки ин аз 170 нуқта ба аҳолии ҷамоат деҳоти язгулом ва деҳаи мутрав ва дута деҳаи мутравни 1 ва мутравни 2 хатти оби нӯшоб сохта ва ба истифода дода шуд. миннатдории худро ҳамчун сокини ноҳияи ванҷ ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон мерасонем ки ҳамин корҳои ободкории созандагиро дар ҳамин ноҳияи дурдаст мерасонем ва ҳамчун сокини ноҳияи ванҷ мехоҳам ки доимо саҳми худро дар ободӣ ҳамин деҳаи зебоманзарамон боз беҳтар намоям. имрӯз мо гӯё ки дар ҳамин ҷамоати язгулом як тӯй аст. гарчанде масъалаи об дар ҷамоат ҳал шуда бошад, аммо оби ошомиданае ки имрӯз 170 хоҷаги ҳамин деҳот соҳиби оби тозаи ошомиданӣ шудем. мо аз он шодем ки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон нисбат ба халқи язгулом хусусан
جناب عالی اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت هر یک پیام و هر یک مجلس نام جماعت الیاس را به زبان میگیرد و از آن ما شادیم که به امین وادی قدم مبارک خود را گذاشت. جماعت کلا تغییر یافت. بنبست کمونیکاسیونی برآمدیم. استقلال انرژتیکی شدیم. انا امروز دیده استادیم که آبی آشامیدنی که اساسی حیات زندگی آب منبع حیات است، امروز ما صاحب آبی تازه شدیم. با بینوشاکی دسترسی پیدا نمودن امروز خورسندی ساکنان دهه مترونی جماعت دهاتی یزگلام حد و کنار نیست و در این زمینه شکرانه از صلح و ثبات و فضای مساعد رشد مملکت می نمایند. از آب نوشاکی تامین کردیم. اولا من تشکر میگویم به همان آدمانی که در همین سهم خودشان گذراندند و برای ما همین آب نوشاکی را سر دادند و ما از این استفاده میبریم. بسیار منتداری. من بینید غمخواری دولت عزیز ما، دولت تاجیکستانمان را که راهبری عدالت پرورمان جناب عالی پیشوای معظم ملت غمخواری هایی که کرده است در همین دهه ما از خرسندی نمیدونیم که چی گوییم، چون که ما آب را از دریا میگرفتیم. من بینید که چقدر راه است. من همین دریای ما در همان طرف است. از آب نوشاکی را از همونجا گرفته می آوردیم و استفاده می بردیم. حاضر خوشبختانه با تمام قاعده ها دسترس ما گردید. همه خاندان ما حاضر از این آب نوشاکی استفاده میبرند. ضمن مشاهده معلوم گردید که ساکنان ناحیه ونج از تمام شرایط و امکانات‌های موجوده فراوان استفاده برده بهره رشد ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی و در این زمینه بلند برداشتن سطح نیکوحالی تدبیرهای ضروری را راه‌اندازی می‌نمایند. صلح و ثبات کامل، وحدت ملی و سیاست خیرتمندانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان امکان فراهم آورد که ساکنان زحمت‌پیشه و مهماندوست ناحیه ونج امروز در فضای آسایشته عمر به سر برده با روحیه بلند سازندگی و آبادکاری به فردای درخشان دیار خود امید بندند. در پرتو این آرامی کامل و شرایط مساعد زندگی، ساکنان ناحیه با احساس بلند وطندوستی برای پیشرفت ساحه‌های مختلف سهم می‌گذارند. در دوران صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان ناحیه ونج رشد و نمو نموده به یک قطار پیشروی‌ها نائل گردید. پیش از همه شاهراه بنیاد گردیده ساکنان ناحیه می توانند در تمام 4 فصل سال به مرکز جمهوری و شهر ناحیه‌های آن راه و پیوسته دارند. در ناحیه ما در شرافت صاحب استقلالی امروز مسافه 17 کیلومتری مرکز ناحیه به شاهراه پیوست گردید. همین پیشروی‌هایی که در ناحیه در ولایت و جمهوری دیده میشوند محض با شرافت و دستگیری به واسطه فرزانه ملت، پیشوای ملت، پرزیدنت مملکت منصوبند و من منتداری خیش را به جناب عالی برای بنیادکاری و سازندگی برای دستگیری‌های پیوسته‌اش به ساکنان ناحیه ونج اظهار منتداری می‌نمایند. پرزیدنت مملکت زمین سفرهای کارش با ناحیه ونج تاکید نموده بودند که ما آبادکاری‌ها را از روستاهای بالاترین ونج بالا سر می‌کنیم. امروز همه این را ما مشاهده نموده ایستاده‌ایم. هر یک مهمانی که امروز به ناحیه ونج میاد، سیمای ناحیه به کلی دیگرگون گشته است و به سیاحان خارجی نیز به اینجا میان. هر یک مهمانی که به ناحیه ونج میآید از نوگانی‌ها، از پیشروی‌ها، از رشد به سابقه ناحیه ونج در طول سال‌های وحدت و استقلالیت دولتی شاد و ممنون است و ساکنان سربلند ناحیه ونج امروز از آن می‌بالند که در پرتو سیاست خیرتمندانه پرزیدنت کشور زندگی آرام آسوده دارند. از آن جمله ما زن‌های ناحیه نیز از آن خرسندیم که در ناحیه شماره زنان راهبری کننده خیلی زیاد شده است. مثلا زن‌هایی که امروز در ناحیه به گرفتن گرانت پرزیدنتی سرفراز گردیدند در مرکز ناحیه در جماعت‌های دهاتی دوردست نیست به رشد و نموی عسل پروری، به گرمخانه‌ها،
مشغولند اساسا به دوزندگی سیخ‌های دوزندگی این روزها در ناحیه ونج زیاد شدند. زنان ما در آنها فعالیت میکنند، شاگردان زیادی دارند. در آزمون‌های جمهوری اشتراک نموده در جای‌های دوم و سوم را سزاوار گردیدند و به ناحیه با دستاوردهای ارزنده برگشتند. هر سفر کاری رهبر دولت به ناحیه ونج نوگانی‌های تازه روی کار می‌آورد. من یک ساکن ناحیه ونج پیش از همه شکرانه از آن میکنم که در یک دولت تنج و آرام، یک دولت سازنده و آبادکار زندگی و کار و فعالیت نموده ایستاده ایم. همش با دستور و سپارش های سرور دولت یعنی پرزیدنت محترم مملکت محترم امامعلی رحمان است که سازندگی و آبادانی در تمام گوشه و کنار مملکت روز تا روز بیشتر و خوبتر رفته ایستاده است. این دستگیری های حکومت مملکت هستند که در جماعت های دوردستترین ناحیه در دوام صاحب استقلالی مملکت بیش از 10 تا مکتب های زمانوی، بنگاه های زمانوی، کلوب های زمانوی و اینچنین کوپروک ها ساخته به استفاده داده شده ایستاده‌اند که این از سیاست های خیرتمندانه سرور دولت است که روز تا روز آباد و زیبا گشته ایستاده است ناحیه دوردستترین مملکت و همین تنجی و امانی است که ما هر روزه آبادانی و سازندگی کرده ایستادیم و در آینده هم امیدوار هستیم که با همین سازندگی و آبادانی ها میشوند که باعث خوبتر و نقصت زندگی کردن مردم مهنتکش ونج زمین میگردند. شادی ما حد و کنار ندارد، زیرا ما زنان ناحیه ونج در دوران صاحب استقلالی و وحدت ملی به یک قطار دستاوردهای بزرگ رسیده ایم که این همه با تشبث اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان می باشد که زنان در همه ساحه های گوناگون کار و فعالیت دارند، چه در ساحه صاحبکاری چه در ساحه خدمت دولتی. و ما زنان ناحیه ونج خیلی خرسندیم که پیشوای معظم ملت در همه سمت ها ما زنان را دستگیری نموده مقام منزلت زن را در جامعه بالا برده ایستاده است. ناحیه ما روز تا روز پیش رفته ایستاده است، چی در سمت ساحه اقتصادی، ساحه اجتماعی، مثلا ساختمانی مکتب ها، باغچه های بچگانه تا مکتبی، مؤسسه های ورزشی، تندرستی بسیار با مرام ادامه دارد. مخصوصا مرکز این ناحیه حسن دیگر گرفته است، به یک شهرک مانند شده است که تا نصف شب مردم آزادانه در مرکز ناحیه سیر و گشت میکنند در یک فضای آرام و آسوده که امروز در جهان کمی کشورها از این چیز برخوردار هستند. با همین ما با شکرانه همین تنجی و آرامی همین وطن میکنیم که ما چنین در یک وطنی آباد و زیبا و بهشت‌آسا زندگی داریم و آزادانه کار و فعالیت مینماییم. ببینید امروز مرکز ناحیه ونج شهرک راخ را تماما شناخته نمی شود. آبادکاری ها را ببینید که محض در همین روزهای جشن گرفتن روز وحدت ملی الکی 3 کارخانه کلان صنعتی هم در موضع پیشنبی آباد و هم در مرکز ناحیه شهرک راخر مورد استفاده قرار داده می شود. زیست زندگانی مردم خیلی بهتر گردیده است. همه این نتیجه غمخواری ها و دستگیری های اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان می باشد. این نوبت نیست سفری کاری پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به ولایت مختار کوهستان بدخشان به حیات اقتصادی و اجتماعی ساکنان تشکل نو بخشید. در ناحیه درواز انشاءات زیادی ساحه معارف و تندرستی افتتاح گردید که این روند به صفت تحصیلات و وضع خدمترسانی طبی به ساکنان مساعدت نمود. همکاران ما گزارش می‌دهند. انشاءاتی که در دایره سفر کاری پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در جماعت نولوند ناحیه درواز گشوده شد، دسترسی بیشتر ساکنان به تحصیلات و خدمترسانی با صفت طبی را نتیجه گذاشت. اولین انشاءات مؤسسه تحصیلات تا مکتبی در دهه صغر جماعت نولوند بود که با اشتراک نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان به فعالیت آغاز نمود. مؤسسه با طرح معاصر بنیاد شده در آن برای به تحصیلات تا مکتبی فرا گرفتن 20 کودک شرایط فراهم آورده شده است. امامعلی رحمان
تاجیکستان زاد خودم باسه با وقتی ما بچکان. барои ба таҳсилоти ҳатмӣ омода кардани кӯдакон омӯзгорони дорои таҷриба ва соҳиб тахассус ҷалб шуданд. президенти мо муҳтарам эмомалӣ раҳмон қадами неку созанда доранд, яъне ба ҳар куҷо ки сафар кунанд онҷо ободӣ зиндагии мардум беҳтар мешавад. дар сафари навбатии пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар деҳаи мо муассисаи томактабӣ кушода шуд. мо бо пешвои худ миннатдорӣ мекунем ва кӯшиш мекунем ки фарзандонро дар роҳияи ватандӯстӣ, хештаншиносӣ тарбия намоем. иншооти дигари соҳаи маориф ки аз ҷониби соҳибкорон сохта шудааст дар деҳаи ушхарв ифтитоҳ карда шуд. муассисаи таҳсилоти томактабии шӯълаи умед дорои шароити муосир буда ба ташаккули зеҳну тафаккури кӯдакони ин гӯшаи диёр нақши муассир мегузорад. дар ҳамин рӯз бо иштироки намояндагони ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷамоати нулванди ноҳияи Дарвоз бунгоҳи тиббии дорои номгӯи зиёди таҷҳизоти соҳавӣ кушода шуд. иншооти соҳаи тандурустӣ барои дастрасии сокинон ба хизматрасониҳои босифати тиббӣ замина фароҳам овард. дар ҷамоати деҳоти нулванди ноҳияи Дарвоз наздики 5000 аҳолӣ зиндагӣ мекунанд. татбиқи барномаҳои мушаххас ки аз ҷониби ҳукумати мамлакат амалӣ карда мешаванд, маркази ҷамоат ва деҳоти онро пайваста рушду ташаккул мебахшанд. бо назардошти ҳамасола афзоиш ёфтани шумораи аҳолӣ дар ҷамоат ба бунёди иншооти соҳаи маориф ва тандурустӣ аҳамияти ҷиддӣ дода шуда, дастрасии сокинон ба таҳсилот ва хизматрасониҳои босифати тиббӣ хуб мушоҳида мегардад. бо назардошти он ки ояндаи ҳар миллату давлат аз насли ҷавону солим соҳибмаърифат аз лиҳози ҷисмонӣ обутобёфта ва шуҷоъу ватандӯст вобастагӣ дорад, роҳбарияти олии мамлакат варзишро яке аз самтҳои муҳими сиёсати иҷтимоии давлат эътироф намуда, барои пешрафти он ва ҷалби васеъи сокинон бо мақсади солимгардонӣ ва тарбияи ҷисму рӯҳи солим тадбирҳои муассирро амалӣ менамояд. дар ин раванд имрӯз дар деҳаи зинги ҷамоати деҳоти қалъаи хуми ноҳияи Дарвоз майдончаи варзишӣ ҳам барои футбол ва ҳам барои волейбол бо дастгирӣ ва иқдоми ватандӯстонаи сокинони деҳаи зинги ноҳияи Дарвоз бунёд гардида мавриди истифода қарор дода шуд. дар деҳаи зинги ноҳияи Дарвоз 2 адад майдончаҳои варзишӣ бо маблағгузории соҳибкорон ва сокинони деҳаи зинг сохта ба истифода дода шудааст. майдончаҳои варзишӣ волейбол бо масоҳати 400 квадрат ва майдончаи варзишии футбол бо масоҳати 700 квадрат имрӯз сохта ба истифода дода шудаанд. зимни ба истифодадиҳӣ намояндагони масъули ҳукумати ҷумҳурӣ изҳор доштанд ки рушди варзиш, ташвиқу ташаккули тарзи ҳаёти солим, оммавигардонии намудҳои гуногуни варзиш бахусус миёни ҷавонону наврасон боиси хушнудӣ ва дастгириҳост. طبق معلومات شماره جوانان در ناحیه درواز 11462 نفر را تشکیل می‌دهد که به 47.3% اهالی ناحیه راست می‌آید. در دهه 152 خواجگی است که تقریبا هر کدام اونها از 5 تا 7 نفر بالا تشکیل می‌کنند. همه امروز سهم‌گذار بودند. جوانان در این ساختمان ورزش سهم خیلی خوب دارند و طریق حشرجگی بیشتری کارها انجام داده شدند و در کوتاه‌ترین وقت ورزشگاه ساخته شد. تا امروز در حدود ناحیه 30 میدانچه ورزشی، 10 تالار ورزشی و 2 ورزشگاه فعالیت دارند. از آنکه ورزش یکی از واسطه‌های اساسی حفظ و نگهداری سلامتی و انعکاس کننده نیروی تواناست، در 5 ماه سال روان در ناحیه درواز 3 مرتبه مسابقه‌های گشتین از نمود جودو بین خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی، 4 مرتبه گشتین ملی بین سن و سال گوناگون، 8 مرتبه بسکتبال، 13 مرتبه والیبال، 10 مرتبه فوتبال، 6 مرتبه تنیس روی میز، 6 مرتبه بازی شاهمات دایر گردیده غالبان با مکافات‌ها قدردانی گردیدند. در روز نخستین به فعالیت آغاز کردن میدانچه ورزشی که با تمام شرایط معاصر تامین است، با اشتراک جوانان و نورسان ناحیه یک قطار چهارراه ورزشی گذرانیده شد. дар доираи сафари кории президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар деҳаи сафедорон, марғак ва дашти шери деҳоти сағирдашт 2 бунгоҳи тиббӣ ва пули мошингард мавриди истифода қарор дода шуд. иншооти навсохти соҳаи тандурустӣ дар деҳоти сағирдашт дорои шароити хуби хизматрасонӣ аст. дар маросими ифтитоҳи иншооти ҷашнӣ намояндагони ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъкид намуданд ки рушди инфрасохтори деҳот ва таъмини шароити хуби кориву хизматрасонӣ ба мардум
мардум дар маркази таваҷҷуҳ қарор дошта, дар ин самт пайваста бо дастгирии ҳукумати кишвар тадбирҳои зарурӣ амалӣ мешавад. Бунгоҳи тиббӣ дар деҳаи сафедорон аз ҷониби Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон ва бунгоҳи тиббӣ дар деҳаи Марғак аз ҷониби соҳибкорон бунёд шудааст. Дар идома бо иштироки намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар дашти шери деҳоти Сағирдашт ҳамзамон пули мошингузар мавриди истифода қарор гирифт. Дарозии пули навсохт дар деҳаи мазкур наздики 40 метрро ташкил медиҳад. Пули мошингузар аз ҷониби соҳибкорони ватанӣ бо сифати баланд бунёд шуда оянда ба аҳолии деҳаи дашти шер хизмат мекунад. Бунёду ба истифодадиҳии иншооти таъиноти гуногун дар деҳаҳои дурдасти ноҳияи Дарвоз ба рушди ҳаёти иҷтимоӣ ва иқтисодии аҳолӣ замина мегузорад. дар партави сиёсати созандаву бунёдкоронаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар замони соҳибистиқлолии кишвар дар ноҳияи Ванҷ дар тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷомеа аз маорифу тандурустӣ то роҳсозӣ, кишоварзӣ ва рушди инфраструктур пешрафтҳои чашмрас ба назар мерасанд. Барнома ва лоиҳаҳои муҳими сармоягузорӣ, бунёди мактабу муассисаҳои тиббӣ, таъмини аҳолӣ бо оби тозаи нӯшокӣ, васеъсозии роҳҳои мошингард ва рушди сайёҳӣ ба як фазои мусоиди зиндагӣ ва кору фаъолият дар ин минтақа мусоидат карданд. маълумоти бештар дар гузориши Шаҳзод Раҷабзода. ноҳияи Ванҷ аз минтақаҳои таърихии Тоҷикистон аст, ки дар шарқи кишвар ва 176 километр шимолтар аз маркази маъмурии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон шаҳри Хорух ҷойгир аст. шуғли мардум кишоварзӣ буда дар мамлакат дар ин самт ҷойгоҳи хоса дорад. яъне гуфтан мумкин аст, ки саҳми барзгарони Ванҷ дар таъмини амнияти озуқавори кишвар ва фаровонии сабади истеъмолии мардум кам нестанд. Ванҷ аз як шаҳрак ва 6 ҷамоат иборат буда, аҳолияш ба ҳолати январи соли 2025 беш аз 35 000-ро ташкил медиҳад. марҳилаи рушд ва пешрафти ноҳия ба замонаи соҳибистиқлолии кишвар рост меояд. ҷиҳати рушди ҳамаи бахшҳо ва таъмини инфраструктур дар ноҳияи Ванҷ имкониятҳои мусоид муҳайё буда, бо дастгирӣ ва ғамхориҳои пайвастаи ҳукумати кишвар, хосатан пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ин минтақа сол то сол ба дастовардҳои чашмрас ноил гардида истодааст. ҳоло бахшида ба истиқболи ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳия корҳои созандагӣ ҷараён дошта, дар ин замина пешравиҳои назаррас ба мушоҳида мерасад. масалан бо қомат афрохтани биноҳои маъмурии муосир, марказҳои маишию хизматрасонӣ, маркази ноҳия шаҳраки Рохарф симои худро ба кӯли дигар карда, барои сокинон тамоми инфраструктур муҳайё гардидааст. طبق نقشه چورابینی ها در ناحیه به خاطر 35 سالگی استقلال دولتی بنیاد بیش از 140 انشاءات تعییناتش گوناگون به نقشه گرفته شده است که اکثرا مورد استفاده قرار گرفته در باقی مانده کارهای سازندگی با سرعت ادامه دارد. یعنی باشندگان ناحیه ونج در عملی سازی هدفهای حکومت مملکت بابت فراهمسازی شرایط مساعد و رشد تمام بخش‌ها دست به کارند و در این زمینه حصه مناسب دارند. ونج ناحیه اگراری است و در کشور با استحصال محصولات تازه و طبیعی جایگاه خاص دارد. اقلیم مساعد، شرایط خوب کاری و پیشتر از همه مساعدی باد و هوا باعث گردید که امسال خواجگیداران میدان کشت زراعت و دیگر محصولات کشاورزیش را زیاد نموده در میدان عمومی 1458 گکتار کشت را به راه مانند. یعنی با زیاد گردیدن طلبات مرحله به مرحله میدان کشاورزی نیز از حساب زمین‌های بیکار خوابیده وسیع و آبیاری آنها نیز تامین کرده می شوند. استفاده مقصدناک هر قطعه زمین، خصوصا زمین‌های نزد حولگی از جانب ساکنان که با درک بلند مسئولیت شناسی عملی می گردد از تدبیرهای دیگر است. یعنی زمینداران هر یک سخنهای سرور دولت محترم امامعلی رحمان را بابت زمین و استفاده آن سرمشق کار خود قرار داده، از گذشته دیده بیشتر در صحرایند و سهمشان در فراوانی بازارهای کشور با محصولات‌های تر و تازه نظررس است. اساس زندگی ما از روی همین زمین است. ما در زمین کشت و کار میکنیم، حاصل میگیریم، چندش به بازار میبراریم، آینده خیلی کم بیش دیگر به سال دیگر برای تخمی میمونیم. بعد مقصد که خیلی کم زیاد دیگرش برای خشتبارم تقسیم میکنیم. و در اینجا ما مقصد که ما امکانیت داریم که دک حاصل هم گرفتن امکانیت داریم. به چه سبب؟ به چه خاطر؟ به اون خاطری که اگر باد و هوا خوب بیاید، نقص بیاید، ما دو حاصل گرفتن میتونیم.
майдони боғот имрӯз дар ноҳия 1050 гектарро ташкил дода, хоҷагидорон дар ҳама фасли сол бозори истеъмолиро бо себ, гелос, зардолу ва дигар анвои гуногуни меваҷот таъмин менамоянд. Дар доираи барномаи давлатии рушди боғдорӣ дар кишвар ҳоло дар ноҳия корҳои зарурӣ сомон дода шуда. Имсол майдони боғҳои мевадиҳанда аз ҳисоби заминҳои аз гардиши кишоварзӣ бозмонда 35 гектари дигар зиёд карда шуд. Масъулин ният доранд бо ин мақсад ҳаҷми истеҳсоли меваро зиёд намуда дар баробари таъмини бозори дохила ҳамчунин содирот намоянд. самти асосии фаъолияти хоҷагии деҳқонӣ мо ин боғдорӣ мебошад. мо ба парвариши анвои гуногуни меваҳо машғул мебошем. асосан мо ба парвариши ду намуди маъмули себ машғул ҳастем. дар хоҷагии деҳқонӣ мо ду қитъаи боғ ба қайд гирифта шудааст. як қитъаи боғ ин боғи маъмулӣ ва соли 2020 мо аввалин боғи интенсивиро дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон таҷриба кардем ва соли гузашта ҳосили онро ба даст овардем. масоҳати умумии боғҳои мо 3,5 гектарро ташкил медиҳанд. дар баробари себ мо ба парвариш ва нигоҳубини дигар меваҷот машғул мебошем, аз он ҷумла гелос, зардолу, якчанд намуд нок ва олучабандак. дар самти энергетика ноҳияи ванҷ аз минтақаҳои рушд карда ба ҳисоб меравад. ҳоло дар ноҳия чанд иншооти соҳа дар ҳисоби нерӯгоҳҳои барқии обии хурд фаъолият менамоянд, ки дар таъмини сокинон бо барқи хушсифат ва аз ҷиҳати экологии тоза нақши бориз доранд. бо назардошти сол то сол афзудани аҳолии талабот ба нерӯи барқ зиёд аст. ҳаминро ба инобат гирифта иншооти энергетикӣ зери таваҷҷӯҳи хос қарор дорад ва ҷиҳати талафоти нерӯи барқ ва сарфакорона истифода гардидани он тадбирҳои мушаххас амалӣ мегардад. комплекси энергетикии минтақавии ноҳияи ванҷ як зеристгоҳи 110 35 ба 10 се та зеристгоҳи 35 ба 10 88 зеристгоҳҳои 35 ба 04 ва 53 адад зеристгоҳҳои 10 ба 04 ҳастанд, ки дар умум ба 4344 муштариён ба тариқи шабонарӯзӣ хизмат мерасонанд. соҳаи саноат дар ноҳияи ванҷ дар ҳоли рушд қарор дорад. дар доираи солҳои 2022-2026 эълони солҳои рушди саноат дар кишвар ва амалишавии стратегияи миллии рушди соҳаи саноат дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 нақшаи чорабиниҳо амалӣ гардида бунёди якчанд коргоҳҳои хурду бузурги саноатӣ дар назар дошта шудааст. яке аз онҳо корхонаҳои истеҳсолии калсит, коркарди мармар ва сангҳои ороишӣ ки мутааллиқ ба ҷамъияти саҳомии пӯшидаи Мармарстон мебошад, дониста мешавад. ин коргоҳ дар сиёсати бунёдкоронаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд гардида беш аз 100 нафар дар он ба кор ҷалб шуданд. самти фаъолияти корхона коркарди санги мармар ва истеҳсоли маҳсулоти баландсифат мебошад, ки дар кишвар аз лиҳози иқтидор калонтарин ба ҳисоб меравад. ашёи хом дар корхонаҳои мазкур пурра аз ҳисоби захираҳои бои табиии Тоҷикистон буда ин коргоҳ пойгоҳи асосии истеҳсолкунандаи маҳсулоти ба содирот нигаронида шуда ба ҳисоб меравад. айни ҳол маҳсулоти истеҳсолгардидаи он дар баробари таъмини мизоҷони дохилӣ ҳамчунин ба ҷумҳурии мардумии Чин содирот карда мешавад. маъмурияти корхона азм дорад дар солҳои баъдӣ вобаста ба зиёд гардидани талабот иқтидори истеҳсолиро баланд ва номгӯи маҳсулоти сангиро аз 20 намуд зиёд намоянд. дар самти таъмини инфрасохтори роҳу коммуникатсия дар ноҳияи ванҷ дастовардҳо назаррасанд. дар ин замина роҳи маркази ноҳия то нуқтаи пайвастшавӣ ба қитъаи шоҳроҳи Душанбе Кулма пурра таъмиру асвалпушт гардида ба мушкилиҳои ҷойдошта нуқта гузошта шуд. роҳи мазкур дар доираи татбиқи ҳадафҳо ҷиҳати ба талаботи байналмилалӣ мутобиқ намудани шароити хизматрасонӣ бунёд шуда аз ду хатти ҳаракат иборат мебошад, ки дар маҷмӯъ 16 километрро ташкил медиҳад. таъмиру васеъгардонии роҳҳои байни деҳаҳо аз дастовардҳои дигари соҳа дониста мешавад, ки токунун кор дар ин самт идома дорад. дар мамлакат ба рушди соҳаи маориф таваҷҷӯҳи хоса зоҳир мегардад. маорифчиёни ноҳияи ванҷ бо назардошти имкониятҳои мусоиди корӣ фаъолият карда дар самти тарбияи дурусти насли наврас дар рӯҳияи ватандорию ватандӯстӣ нақши муҳим доранд. ҳоло дар ноҳия 51 муассисаҳои таҳсилоти ҳамагонӣ ва 10 муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ фаъолият доранд, ки нишондодҳо дар ин замина
чашмрасанд. хусусан бобати ба таҳсилоти томактабӣ фаро гирифтани кӯдакон дар ин минтақа чораҳои мукаммал таҳризӣ шуда даҳо муассисаҳои соҳавӣ хусусан кӯдакистонҳо сохта ба истифода дода шудааст. ҳоло кор дар ин раванд бо шаклу шеваи хоса идома дошта дар аксар деҳоти дурдаст бунёди иншооти соҳаи маориф дар назар дошта шудааст. мо кормандони муассисаи давлатии таълимии томактабӣ рақам 1 миннатдории худро ба пешвои миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон мерасонем ва мо сокинони ноҳияи ванҷ хушҳол аз онем ки дар яке аз дурдасттарин ноҳияи ванҷ як кӯдакистони сеошиёна бо тамоми таҷҳизотҳо муҷаҳҳаз гардонида шуда ва истифода доданд. мо дар баробари ғамхориҳои пешвои муаззами миллат кӯшиш менамоем ки тарбиятгирандагонро дар рӯҳияи ватандӯстӣ ифтихори миллӣ ба воя расонем ва ҳамчун фарзандони содиқ ба миллату давлат таълиму тарбия намоем. ворисони синои ноҳияи ванҷ бо дарки баланди масъулиятшиносӣ имрӯзҳо фаъолият карда дар баланд бардоштани сифати хизматрасонии тиббӣ нақши муассир доранд. ҳоло дар ноҳия як беморхонаи марказӣ, марказҳои саломатӣ ва даҳҳои дигар бунгоҳу нуқтаҳои тиббӣ фаъолият доранд. даврони соҳибихтиёрии кишвар даст дод ки дар ин замина муассисаҳои тиббӣ низ бо техникаю технологияҳои нави соҳавӣ таъмин гардида кор дар ин раванд шакли дигар гирад. ҳоло сар аз бунгоҳҳои тиббии деҳоти ноҳия то беморхонаи марказӣ бо лавозимотҳои тиббӣ дастрасӣ дошта. дар ин раванд мушкилотҳои мавҷуда бартараф ва сифати хизматрасонӣ нисбат ба солҳои қабл ба маротиб беҳтар гардидааст. аз набудани чунин бунгоҳи саломатӣ танқисӣ мекашидем. имрӯз шукронаи тинҷиву осудагии ватан мекунем ки бо чунин бунгоҳи тиббии замонавӣ муҷаҳҳаз гардидем. бо чунин бунгоҳи тиббӣ дастрасӣ пайдо кардем. бо шарофати истиқлоли давлатӣ ва таъмини сулҳу субот дар кишвар имкониятҳои машқу тамрин дар ноҳияи ванҷ рӯз то рӯз беҳтар гардида дар ин ҷода ягон монеъ вуҷуд надорад. ҳоло дар ноҳия толору майдонҳои варзишӣ фаъолият дошта дастпарварони мактабҳои варзишӣ дар мусобиқоти сатҳи ҷумҳуриявӣ ва берун аз он иштироки фаъолона дорад. бо натиҷагирӣ аз дастовардҳои соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш метавон гуфт ки давоми солҳои охир ин соҳа дар ноҳияи ванҷ бо суръат рушд карда толору майдончаҳои варзишӣ бо лавозимоти машқу тамрин марҳила ба марҳила таъмин гардиданд. бо назардошти ин ҳама пешравию комёбиҳо дар ҳама бахшҳои хоҷагии халқи ноҳияи ванҷ метавон гуфт ки ин минтақаи кӯҳии мамлакат зери сиёсати созандаи роҳбарияти ҳукумати кишвар ба сӯи ояндаи дурахшон қадамҳои устувор ниҳода ба дастовардҳои аз ин ҳам волотар шарафёб хоҳад шуд. ба ҳолати 1 июни соли 2025 дар ноҳияи Дарвоз 5 лоиҳаи давлатии сармоягузорӣ ба маблағи 81.5 миллион доллар мавриди амал қарор дорад. татбиқи лоиҳаҳои давлатии сармоягузорӣ дар соҳаҳои тандурустӣ, энергетика, нақлиёт, офатҳои табиӣ ва рушди иқтисодиёти деҳот амалӣ гашта, дар доираи онҳо 45.6 миллион доллар маблағгузорӣ гардидааст. идомаи мавзӯъ дар гузориши ҳамкорони мо. бо шарофати сулҳу субот дар тамоми шаҳру ноҳияҳо раванди ободониву бунёдкорӣ вусъати бесобиқа пайдо карда дар зарфи 33 сол дар вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои мамлакат махсусан дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон даҳҳо лоиҳаи ҳаётан муҳими саноативу энергетикӣ ва иҷтимоӣ татбиқ карда шуданд. ҳазорон километр роҳҳои ҷавобгӯ ба меъёрҳои муосир ва нақбу пулҳо бунёд гардиданд. ҷиҳати ҳалли мушкилоти иҷтимоии аҳолӣ ва устувории нишондиҳандаҳо ва бо мақсади шоиста истиқбол намудани ҷашни муқаддаси миллӣ 35-солагии истиқлолияти давлатӣ дар баробари дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ дар ноҳияи хушманзараи Дарвоз низ бунёдкориҳои бемисл рушд менамояд. ба ҳолати 1 июни соли 2025 дар ноҳияи Дарвоз 5 лоиҳаи давлатии сармоягузорӣ ба маблағи 81.5 миллион доллар амалӣ гардида истодааст. татбиқи лоиҳаҳои давлатии сармоягузорӣ дар соҳаҳои тандурустӣ, энергетика, нақлиёт, офатҳои табиӣ ва рушди иқтисодиёти деҳот амалӣ гашта дар доираи онҳо 45.6 миллион доллар маблағгузорӣ гардидааст. барномаи рушди иҷтимоиву иқтисодии ноҳияи Дарвоз барои солҳои 2021-2025 106 лоиҳаро ба
маблағи 453 миллион сомонӣ дар бар гирифта ба ҳолати 1 июни соли 2025 47 лоиҳа ба маблағи 366,9 миллион сомонӣ ба иҷро расида, 16 лоиҳа ба маблағи 398,2 миллион сомонӣ корҳои сохтмонӣ идома дорад. сохтмон, бунёд ва мавриди истифода қарор гирифтани як қатор иншооти таъиноти гуногун дар ноҳияи Дарвоз дар асоси барномаи рушди иҷтимоиву иқтисодии шаҳру ноҳияҳо барои солҳои 2021-2025 роҳандозӣ гардидааст. Аз 121 иншооти таъиноти гуногун ба монанди соҳаҳои саноат, маориф, тандурустӣ, иҷтимоӣ, фарҳанг, ки дар ноҳия ба ифтихори 35-солагии истиқлолияти давлатӣ пешбинӣ гардидаанд, ба ҳолати 4 июни соли 2025 74% иҷро гардидаанд. дар ноҳияи Дарвоз вобаста ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон 121 банд ба назар гирифта шудааст, ки аз ин бандҳои ба назар гирифта шуда 89 банд ба анҷом расонида шудааст. Дар 13 банди дигараш бошад корҳои сохтмонӣ бо маром идома доранд. дар вақти сохтмонҳои бино ва иншоотҳо мо бисёртар аз рӯи кодекси шаҳрсозии ҷумҳурии Тоҷикистон амал намуда тамоми унсурҳои ӯро ба назар гирифта шуда зери назорати ҷиддӣ қарор дода мешаванд. дар соҳаҳои бунгоҳҳои тиббӣ мо дар ҷамъиятҳои ноҳия сохтмон ба маром идома дорад, ки то ҷашни 35-солагӣ онҳоро ба анҷом мерасонем. дар ҷамъияти диёти қалаи Қум сохтмонҳои майдончаи варзишӣ, бунгоҳи тиббӣ, дар ҷамъияти диёти Нолванд бошад 13 адад сохтмонҳои гуногун вобаста ба соҳаи тандурустӣ, маориф, фарҳанг идома доранд. дар ҷамъияти Сағдаш бошад вобаста аз ин 22 адад сохтмонҳои таъиноти гуногун дар он ҷамъият ҳам сохтмонаш бо маром идома дорад. аз ҷумла бунгоҳи тиббии деҳаи Лангаро, бунгоҳи тиббии деҳаи Сафедорон, бунгоҳи тиббӣ дар деҳаи Нолванд ва бинои томактабӣ барои маркази рӯзи инкишофи кӯдак дар деҳаи Ушхар, бинои маркази инкишофи кӯдак дар деҳаи Зиғар сохтмон ба маром идома доранд. дар ноҳияи Дарвоз 17 корхона ва коргоҳҳои саноатӣ фаъолият менамояд, ки то 1 июни соли 2025 ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ зиёда аз 6 миллиону 495 ҳазор сомониро ташкил дод. ин нишондиҳанда нисбати ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатии ҳамин давраи соли гузашта 1 миллиону 146 ҳазору 100 сомонӣ зиёд мебошад. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бахши хусусиро дар стратегияи миллии рушд барои давраи то соли 2030 ҳамчун нерӯи пешбарандаи рушди босуботи иқтисодӣ, воситаи асосии таъмин кардани ҳадафҳои миллӣ ва дар ин замина муҳайё намудани шароит ҷиҳати зиндагии арзандаи мардум муайян кардааст. бо дар назардошти ин, дар раванди корҳои созандагиву бунёдкорӣ нақши соҳибкорони ватандӯст ва шахсони саховатпешаи ноҳияи Дарвоз дар бунёди иншооти соҳаҳои варзиш ва тандурустӣ арзишманд маънидод мегардад. соҳаи варзиш нигоҳ кунед, худи шумо шоҳидед, ки дар яке аз деҳаҳои аз ҳама хурдтарин деҳаи Зинг меган, нигоҳ кардед, ки чӣ хел тараққиёт рафтааст, чӣ хел варзишҳои сатҳи байналмилалӣ баъзеш ҷо сохта шуданд. ин ҳама аз ваҳдат, ин ҳама аз шукргузорӣ аз пешвои маҳбубамон ба имрӯзҳо моро расонд. ба имрӯзҳо мо ифтихор мекунем, ки тоҷикем ва дар сатҳи худи байналмилалӣ варзишгарони мо аз он ҷумла аз қишлоқи мо дар сатҳи ҷумҳуравӣ дар чемпионати ҷаҳонӣ ҷавонони мо ҷои намоён ишғол кардаганд. дар кадом самте ки бошад имрӯзҳо мо тараққиёта дида истодем, пешравиро дида истодем. мо мардуми тоҷик фақат як чиз вазифаи мо шукрона ва корҳои ободонию созандагӣ ҷаноби олиро мо бояд ки бо ду даст қарсак занем ва бо ҷону дил дар паҳлуву дар корҳои созандагӣ даст неҳонем. марҳилаҳои рушди тамоми соҳаҳо, созандагиву бунёдкорӣ, сохтмони иншоотҳои азим ва дигаргуниҳои назарраси ҳаёти иҷтимоиву иқтисодии кишвар мардумро ба ояндаи дурахшони ватан ва ҳаёти осуда ҳидоят менамояд. бо шарофати ваҳдати миллӣ, бо шарофати сиёсати маорифпарвари ҷаноби олӣ имрӯз ҷавонҳои мо берун аз кишвар таҳсил кардаистанд, аз ҳама бо ҳамон донишгоҳи бақувваттарин шуд. аз ин қишлоқ ягон ҷо баромада то маркази Тоҷикистон наметонистем, худи дури дураш то Москва. ва имрӯз шукрона мекунем, ки мо истиқлолият ёфтем, мо ваҳдати миллӣ ёфтем. ҳамаи корҳои созандагӣ ободкорӣ имрӯз
از همه طرفه سهم کرده. فراهم آوردن شرایط بهتر و خوبتری کار و تحصیل و به طلبات زمان معاصر موافق گردانیدن مکتب‌های تحصیلات عمومی ناحیه درواز چون دیگر شهر و ناحیه‌های کشور در اساس برنامه و استراتژی‌های دولتی تطبیق کرده می‌شوند. در ناحیه 47 مؤسسه تعلیمی از جمله 25 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی، 6 مؤسسه تحصیلات عمومی اساسی و 14 مؤسسه تحصیلات ابتدایی فعالیت دارند که در آنها 4189 نفر خوانندگان به تحصیل فرا گرفته شده به آنها 580 نفر آموزگاران تعلیم می‌دهند. در برابر این در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی طبق قرار حکومت جمهوری تاجیکستان 19 مرکز انکشاف کودک تأسیس داده شده است که با فراگیری 320 نفر خواننده میباشد. اینچنین در برابر این در دوره استقلال و طبق سفارش‌های راهبر دولت در نزد مؤسسه‌های تحصیلات عمومی در اکثریت مؤسسه‌ها خب میدان‌های ورزشی زمانوی با تمام تجهیزات‌های ورزشی زمانوی در یک چند مکتب حاضر به استفاده داده شدند. از سال 2021 تا امروز در سطح ناحیوی، ولایتی و جمهوری خوانندگان ما برآمد میکنند و سزاوار جایهای نمایان گشتند. از سال 2021 تا سال تحصیل 2024-25 زیاده از 12 نفر سزاوار جای دوم و سوم در سطح جمهوری صاحب مدال برنجی گردیدند. این چنین در فروغ صبح دانایی کتاب است سال 2023 24 و 24 25 یک نفری سزاوار جای سوم گردیدند. تمام عزم و تلاش، تشبس‌های سازنده و بنیادکارانه و نقشه و هدف‌های استراتژی حکومت جمهوری تاجیکستان که در زمان صاحب استقلال عملی گردیده‌اند به خاطر مهیا ساختن شرایط زندگی شایسته برای هر یک ساکن کشور، تامین نمودن استقلال انرژتیکی آن، حفظ امنیت آذوقه‌واری مملکت و به کشوری پیشرفته و صنعتی تبدیل دادن تاجیکستان صاحب استقلال روانه شدند. بینندگان گرامی، نشر مفصلی برنامه اطلاعاتی اخبار خاتمه می‌یابد. بر شما زندگی آباد و آسایش‌تر رو تمنا داریم. سلامت باشید.